cɛbakɔrɔ la ka tila k'o bange musoya kɔnɔnafiliko k'i ɲun finna k'i taama finna ka t'i jigi finna ko muso tɛ fɛn ye wa muso tɛ cɛ min fɛ o fɛnɛ tɛ fɛn ye cɛbakɔrɔ masiri jamana fitinɛ yelen fanga kunnabiri o bɛɛ n'a ta n teri i kɔlɔsi banfula la i ka siran pɛndɛliw ɲɛ tuma dɔ banfula mana i bin i bɛ wuli nka pɛndɛliw mana i piripabɔ don o don i bɛ kɛ namara ye musoya tɛ yɛrɛ yira ye cɛɲa tɛ yɛrɛ bunanji tɛ yɛrɛmabila tɛ n'o tɛ sa kɛnɛ cɛ ka ɲi a bɛ yelenku a taama sen ka ɲi a b'a yɛrɛ ye nka nterijigikɔrɔ bɛ tɛmɛ o la n teri k'a senfa basamuso nɔfɛ ko bɛɛ tɔgɔ b'i kɔ ko yɛrɛ dɔn ka bon ko danbe de ka jan wa an ka soju siga kɛnbaw la tuma dɔ a tɔ ye maaw ta ye jufasani darɔngɛlɛn y'o de faamu ka tilen ka taama fara a bolo la ka ni fila si ma muso surunin ka keleya kɔrɔ dɔn n'o tɛ u t'o k'u sere ye kamalen i ɲɛnakala halisa ni saba si kunkontan tɛ maa bɛ n tolen a ka panni na k'i ka fɛn sigi o kun ja Papa, Mama, Papa, Mama, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana. Nimbe Tonton Lamine naka jama wole yo. Voix de Ker. Abe kaba wole, abe sisi mutuma wole, abe sisi cɛman fana wole. An balimaw ni su kan bɛ voix de cœur kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo nin ye an donkan ye Amadu joona bi don bɛɛ tɛ ngɛlɛnni sɔrɔ a ka woda la a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ tilenna hɛrɛ dɔrɔn ni ce sogo wele aw na don baasi foyi t'o la foli b'i bolo joona an bɛ tɛmɛ
mbi sika darling kutir mo fo ba ko jikron golf la anaka tayru ali jallo ani kante ben burana ka fo sevenin koro bakari kamara ale vétérinaire ya retraite la ani bramso nene mbi vie kamara namuso asanfo dami kamara namuso dauda kamara namuso burema anamuso mbi Cheikh Mar kamara fo namba fama pokba amol bela jile fo sevenin koro yoro yoro C'était Ifabako. C'était Ifabako, Kamra Foulou Beladjile, Michel Unkaretlina. Jona Bitame. Bon, Ambe la Mofo. Nangora Ambe, Radio Citoyen Mofo. Metanga et Holla, no, Chaka Bussisobe, no, ani promoteur nga Foulou Be, Kunko Ben Johnny Watina. Kojobu Beladjile, ma Teneretlina, and so some ready. Ah, Lamine Mename Jokul Beladjile fo. Mename Jekulu Beladjile fo. Mbe Raouli fo nabe Nyamakoro. Kabura Masufu abekai. Mbe Jisra Dumbia fo Madame Kuyate. Kanga fuli la se Beladjile ma. Amol Beladjile fo tene. D'autres, bi exagération des désirs sexuels chez la femme. Exagération des désirs sexuels chez la femme. Où est-ce que tu oh, Nico Kibo Bailama Kanye, Fayana Kanye, Folikanye, où est-ce que tu es? Docteur Okan namba fama ko nymphomanie. Nya emena kuma ka gwanzante. Nye barabato chamaye musola kaula. Munu bita consultation na neuro la ka foko ni bana imbula ka soro tula. Nye chela ka ofana ye munu bu muso convoquer kana nyoro la. Ka fo ni bana masina imbula ka soro tula. Nymphomanie refle kam ni ne kera docteur ye. Maye fola abi musola kamuna. Nko ni ya kalanke mais ma barabato ye abi mamuna nymphomanie re koro mu donc oye kamusolaka ka furubato wala kafunyonya nege ka bonya fo ka ta se niveau la mi ati wasa soro fiu dodi fara ka dron ka ta fe nga ati wasa soro nga dan fara mbani toche amanda yere kunyere kodo de bala aseko timuna donc nando na sababula ibina famia ni ala sonna oh asababu yemundi asababu ni ajatemene abi dépend atigi nymphomanie fasugu mbala parce que nymphomanie fasugu kachan musola kaw do be no ibita soro furubato nege bula hanu ye furubato ke shnye kemet le kono uti wasa awo dode bi ka fara nege kat katafe nga dobe ibita soro umana furubato ke ko chamanke ubi wasa nga otabali o dugu saje tuguni o nege kele mitla kumne do erebse kushi beke uma wasa otmana ni ye asababu jatemine sababu jonjon yere donente abanaina parce que abanain doni sera fiama don ko sebe halbi sababu bi kanyini nga koloshili munu kera ode ka fo musula kwa farlaji do de bala mumba to nege ba soro farlaji fasugu were be mumbi dobo negela no farlaji flan nu fora nyonko na mafuma ko hormone obina ni geleaye no ye ni geleya fasugu ye ma do ta ibita soro a sababu bo fura do la nu bata banado be namba fama ko maladie de Parkinson ni yere banado atigi fari bedi bi yere docteur bi fura mundi o kelela obiseka a lawli musola kala sababu were bala no fana e fura fasugu were wi namba fuma ko corticoïde docteur ba utiliser mais akachala fe anta utiliser kuntala jana pour que a effet kana ke mogola nga musola ka munu ka bara e ka produit mu kojugu abulun soro banado be no ye sinzan nui aleni kolochi bana na ba fama ko senkuru bana nu
fura dɔw bɛ utiliser n'o ye corticoïde ye n'a kɛra kuntalajan ye a bɛ se k'a lase a tigilama ma mɔgɔ min y'a ka denmisɛnniya kɛ i bɛ taa sɔrɔ somɔgɔw kɛn bɛ ka garder i n'a fɔ i bɛ ka wulu fariman garder so kɔnɔ cogoya min na Lamini ni don min na a ye kɛnɛmala sɔrɔ a tɛ dan sira la dɛ donc a tigi bɛ kɛ i n'a fɔ bagan de donc komi n'a m'o ɲɛ sɔrɔ a ka denmisɛnniya la komi sisan liberté b'a bolo a ta y'a yɛrɛ ye o bɛ se ka nin gɛlɛya fasigi wuli a tigilama la maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u fari yɛrɛ la u ka kɛnɛ mais u kunkolo la u man kɛnɛ aw bɛ to k'a fɔ kuma dɔ la ko dɔrɔmɛ b'a ka tan jɛ walama visi dɔ b'a jɛ o n'a ɲɔgɔnnaw donc mɔgɔw minnu hakili t'u yɛrɛ ma donc o kɔrɔ ye ko a tigi a man kɛnɛ a kunkolo la donc nin fana bɛ se ka a tigi lama sɔrɔ donc nin de ye fɛn dama dɔw ye mun bɛ se k'a lase mɔgɔw ma ale ni musolakaw minnu ni ala y'a kɛ cɛlaka dɔ delila ka gɛlɛya lase a ma ne y'a f'i ye Lamini ko ni gɛlɛya mana musolaka sɔrɔ cɛlaka fanfɛla la a bɛ se ka don a n'a hakili cɛ f'a b'a fɔ sisan kɔni ni cɛ fɛn fɛn bɛnna n bɛ n ka tajuru sara so ma a bɛ n'a fɔ cɛlakaw fana bɛ yen nɔ minnu bɛ se k'u si bɛɛ kɛ u tɛ muso furu k'a d'a ka muso fana ye gɛlɛya dɔ las'u ma f'a donna u n'u hakili cɛ olu kɔni b'u ta kɛ de sisan n bɛna n venger ni muso fɛn fɛn mana bɛn san n bɛ n venger o la donc o fana bɛ a tigila n'o bɛ mɔgɔ min na a bɛ se ka o tigilamaw fana sɔrɔ bon an tɛna kuma drogue kan drogue b'a lase mɔgɔ ma alcool b'a lase mɔgɔ ma excitant fasugu ka ca mɔgɔ minnu ka baara ye porno lajɛli ye télé la walama téléphone na o a kɛra sira wɛrɛ ye mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ musolaka bɛ yan nɔ a cɛ bɛ jamana wɛrɛ la donc u bɛ to ka imagew ci ɲɔgɔn ma téléphone fɛ walasa u ka se ka damu sɔrɔ o sira fɛ o fana bɛ se ka lase mɔgɔ ma mɔgɔw minnu bɛ to ka furaw ta n'a b'a f'u ma ko nɛgɛden donc o fura fasugu fana bɛ se ka a lase mɔgɔ ma donc nin de ye fɛn dama dɔ ye an y'a kɔlɔsi k'a fɔ olu bɛ se ka kɛ sababu dɔw ye n'ala sɔnna ma dɔgɔtɔrɔ an bɛ taa sugu la fɔlɔ n'an bɔra yen sa an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ye sababu de fɔ sisan nka a bɛ dɔn karisa la cogo di k'a fɔ ko nin nymphomanie n'o ye dilanna ko waralen mɔgɔ fari la kosɛbɛ n'o bɛ nin tigi la an bɛ taa sugu la n'an tilara sa i bɛ sɔrɔ k'o tɔ ɲɛfɔ an ɲɛna a kan sɔnni. Desi bali hijali le duwanye nani bali aja hijali le duwanye Kambe Marie Touré fo a filɛ nin ye Badalabugu k'a b'aw bɛɛ lajɛlen fo Marie Touré Kanisu dɔgɔtɔrɔ an bɛ segin kumaso kɔnɔ an tun ye sababu de fɔ nymphomanie n'o ye furubato ka diya muso ye k'a dama tɛmɛ kojugu fo a tɛ lawasa yɛrɛ sɔrɔ a bɛ se k'a kɛ tile journée tile mumɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na a tɛ lawasa sɔrɔ nka a bɛ se ka dɔn cogo di k'a fɔ nin musolaka in nin furubato nymphomanie bɛ nin musolaka nin na o bɛ dɔn cogo di. bon tamasiyɛnw kɔni ni furubato nɛgɛ bɛ maa la i kɛra cɛlaka ye i kɛra musolaka ye o tamasiyɛnw bɛɛ ye kelen ye o furubato nɛgɛ bɛ maa la tamasiyɛn ye mun ye o de ye k'a fɔ i bɛ taa sɔrɔ a tigi a nɛnɛkili a bɛ fereke f'i b'a tigi nun fiɲɛ kan mɛn parce que nɛgɛ dɔ b'a la a bɛ n'a fɔ tasuma bɛ k'a jeni kɔnɔna la a dusu fana bɛ panpan o ye furubato nɛgɛ bɛ maa la ale ni i bɛ taa sɔrɔ nin tigilama danfara min b'a ni tɔw cɛ ale kɔni bɛ se ka furubato kɛ wagati bɛɛ sɔgɔma tilegan fɛ su fɛ yɔrɔ bɛɛ la nka a nɛgɛ ti da a seko t'a la
a bɛ n'a fɔ tasuma de bɛ k'a fari jeni a mago b'a la a tɛ se ka ja quoi a bɛ n'a fɔ mɔgɔ min ye dulɔmina ye i ye wala drogue tala don i sina k'a ka drogue tigɛ a la ten i y'a dɔn tant que a ma drogue in ta a tɛ lafiya wa nin ta hali n'a y'a ta a tɛ lafiya donc o de ye ale taamasiyɛn ye. ayiwa dɔgɔtɔrɔ na complication b'a la wa. kosɛbɛ complication ye mun ye a bɛ se ka dɔw kɛ fatɔ ye o bɛ dépend a sababu la dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u cɛ bɛ boli k'a d'a kan cɛ b'a fɔ nin tɛ maa gansan ye mɔgɔ min bɛ ka furubato ɲini fɛ dɔw yɛrɛ ɲuman f'a bɛ ɲini k'an bɔ n ka diinɛ la k'a d'a kan a tɛna se ka ko foyi ɲɛ sɔrɔ o kɔ dɔw ta bɛ kɛ kɛrɛfɛden mɔgɔw ye donc u cɛw fɛ dɔw furu bɛ sa. dɔgɔtɔrɔ a bɛ furakɛ wa. a furakɛli ka gɛlɛn kosɛbɛ k'a d'a kan bana fɛn fɛn n'a sun dɔnnen tɛ furakɛli bɛ gɛlɛya n'o y'a sɔrɔ a sun dɔnna ni donc dangari kɛra o la dɔrɔn o la a tigilama a bɛ kɛnɛya jango n'o y'a sɔrɔ a tigi bɛ ka fɛn dɔ de ta mun bɛ k'a las'a ma ni dɔgɔtɔrɔ sera k'o sidɔn ni o produit mana jɔ donc a bɛ kɛ sababu ye a tigi bɛ se ka kɛnɛya. dɔgɔtɔrɔ y'o k'a sun dɔnnen tɛ a ma dɔn ne k'a fɔ ko ayiwa furubato de ka d'a tigi ye fo k'a kɛ damatɛmɛwale ye wa. awɔ nka mun b'a bila a la mun b'o ko in bila a la n ye fɛn damadɔ mun fɔ a bɛ se ka kɛ o ye nka dɔw ta a dɔnnen tɛ yɛrɛ mun na u fari b'u sɔsɔ nin cogo la. ni mun ta dɔnnen tɛ y'a dɔn a ka gɛlɛn i ka se ka fura sɔrɔ o la i ti bana kun dɔn nka minnu ta kun dɔnnen don ne olu fɔ olu de a ka ca ala fɛ a bɛ ɲɛ sɔrɔ furakɛli ta fanfɛla la nka minnu ta sababu ma dɔn donc dɔgɔtɔrɔ bi an bɛ fɛn mun kɛ an b'a fɔ a ma ko psychothérapie donc a tigi bɛ taa dɔgɔtɔrɔ fɛ a bɛ se ka kalo caman kɛ furakɛli la ani dɔgɔtɔrɔ ka ɲɔgɔn ye k'a n'a hakili jira ɲɔgɔn na i n'a fɔ fatɔ furakɛli bɛ kɛ cogoya min na donc tile kelen fɛn tɛ. ladilikan b'i bolo wa. ladilikan mun bɛ n bolo y'a dɔn an kumana fɛn caman kan donc minnu bɛ se ka kɛ a sababu ye mɔgɔw kan k'u janto o la a fɔlɔ o ye mun ye minnu denmisɛnnilama u b'a fɔ k'u bɛ concours kɛ furubato ta fanfɛla la k'u yɛrɛ kɛ a tɔgɔ ye di musokisɛw ye u ni cɛmisɛnninw ɲɔgɔn cɛ donc o bɛ na ni nin ko fasugu ninnu ye donc an y'o dɔw ye denmisɛnninw minnu bɛ taa tile mumɛ k'u ka gɛrɛn datugu da la k'o ye furubato tile ye donc kabini sɔgɔma fo ka taa se wula ma donc i bɛna taa ko lase i yɛrɛ ma donc i sigin tɛ ni mun ye. ka mun datugu da la gɛrɛn. awɔ. ka gɛrɛn datugu da la cogo di. awɔ. n ma faamu de. ka datugu da la. ka datugu u da la ka tile so kɔnɔ kabini sɔgɔmada fɛ u ka dumuni b'u bolo u ka ji b'u bolo u bɛ drogue ta wala u ka minfɛnw b'u bolo donc ka tile o la sa ka fuɲɔnya la fo ka taa su ko. a tɔgɔ da ko ɲɔgɔnna gɛrɛ. donc a filanan ye mun ye an ko ko mɔgɔ minnu bɛ furaw ta n'o ye produit ye n'o bɛ se k'a lase mɔgɔ ma an ye an ka maakɔrɔ dɔw fana ye minnu bɛ to ka taa fura dɔw ɲini dɔgɔtɔrɔsow la u mago tɛ fura mun na i n'a fɔ lɛpuru bamanankan na kunna de tɛ yan i y'a dɔn fɔlɔ fɛ sisan kunna tunna nka n'a bɛ mɔgɔ mun na an bɛ to ka furakisɛ dɔw d'u ma o yɛrɛ de sababu la dɔgɔtɔrɔ tɛ furakisɛ d'i ma i ka taa n'a ye so ale ni tuberculose fura donc a bɛ ta dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ɲɛna sɔgɔmada fɛ k'a sɔrɔ i ma daraka dun i bɛna i ka fura bɛ d'i ma i b'a ta i tɛ taa n'a ye so parce que a fura effet aphrodisiaque b'a la mais drogue de don a dabɔra bana furakɛli kama ni bana banna a banna mais dɔw de bɛ yen nɔ minnu bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ka t'o furaw ɲini parce que u b'a dɔn effet aphrodisiaque b'a la alors que kɔlɔlɔ de b'a la ale ni mɔgɔ minnu bɛ taa furakisɛw san dɔrɔmɛ 40 yala yala fura la k'o ye nɛgɛden ye o n'a ɲɔgɔnna nɛgɛden bɛ se ka sɔrɔ dɔrɔmɛ 40 na donc o mana kɛ nɛgɛden mun kɔni i b'a dɔn o tɛ ɲuman ye o y'a filanan ye sabanan mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a ka ca ala fɛ hali maaya diyalan ninnu u b'u ta k'a sɔrɔ u mago t'a la
hadamaden fura fansi ni fari mago t'a la i man k'a ta hali ni tɔɔrɔ y'i sɔrɔ mun bɛ se ka ban k'a sɔrɔ fura tɛ i man ka fura ta misali la Lamine sisan mɔgɔ kunkolodimi y'i minɛ e bɛ deli ka te min heure mun na o heure tɛmɛna kunkolodimi y'i minɛ a man kan tɛ e ka paracétamol ta o kunkolodimi kama o kunkolodimi sababu tɛ dɔwɛrɛ ye te mun kan ka min o de y'a fura ye o voilà parce que i y'i fari dogo o la maintenant n'i bɛ fɛ ka bɔ a la donc n'i ye te nin bila dɔɔni dɔɔni o kunkolodimi fasugu in fana tɛ n'i minɛ o ni cigarette minaw ta bɛɛ ye kelen o n'a ɲɔgɔnnaw mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ sunɔgɔ baliya o de kɛn bɛ ka tɔɔrɔ las'u ma o le k'e ka taa fura ta walasa i ka sunɔgɔ ayi e ka sunɔgɔ bani n'i sunɔgɔra tɔɔrɔ mun b'i kan a bɛ tɛmɛ n'o y'a sɔrɔ a sababu ye sunɔgɔbaliya ye n'a sababu tɛ sunɔgɔbaliya ye n'i taara a bɛ ɲɛɲini a sababu ye mun ye o de bɛ furakɛ donc mɔgɔ man ka kɛ fura tata i yɛrɛ ma n ye mɔgɔw ye la minnu bɛ taa sɔrɔ u ka saki falen don furaw la surtout u somɔgɔw de b'a c'u ma e somɔgɔw de b'a c'u ma ka bɔ Faransi États-Unis Espagne tubabuw filɛ nin ye u bɛ fura dɔw ta yen an man kan tɛ k'a ta parce que tellement que olu fari delila fura la f'a nana kɛ fura yɛrɛ tɛ se ka dɔw yɛrɛ ka kunkolodimi ban f'u ka drogues de ta alors que an ma se o ye donc ni e taara furaw ta mɔgɔw minnu b'o ta yen aw fari tɛ kelen ye donc olu fana bɛ niveau mun na résistance la furako la e fana bɛ kɛ pharmacie dépendant de ye parce que tant qu'il ma fura ta i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ ma voilà ladilikan mun kun bɛ n bolo o de ye nin dɔgɔtɔrɔ ladilikan faamuna an b'i fo i ye min fana ɲɛfɔ an y'a faamu nka yala o e ko i ka dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ kɔnɔ e ma deli ka nymphomanie ye o kɔrɔ de ko nymphomaniw tɛ Mali la yan wa a bɛ yen dɛ ma bɛn n'a ye n'a ma bɛn ma bɛn n'a ye nka mɔgɔw fana bi to ka mɔgɔw traiter k'a fɔ nin bana in b'a tigi la k'a sɔrɔ o tɛ ayi sisan awɔ e y'a lase degré min na ɲɛfɔli la nka mɔgɔw bɛ yen yala cɛ nymphomane fana bɛ yen wa ou bien a tɛ fɔ cɛ ma nymphomane ayi o fana bɛ yen nɔ mais nymphomane tɛ fɔ ale ma mun bɛ fɔ ale ma mɔgɔ fasugu ka ca dɔw bɛ yen olu ta ye bana ye n'an b'a fɔ a ma ko priapisme an delila k'a kuma fɔ priapisme donc i bɛ taa sɔrɔ nege b'a tigi la k'a sɔrɔ a tigi seko t'a la nege ko nin ye wa dimi gɛlɛn de b'a la i bɛ taa sɔrɔ maaya bɛ se ka jɔ heure 6 a ti jigin donc fa tigi ka taa dɔgɔtɔrɔso de la joli mun tɛmɛna ka taa maaya kunkolo il faut que dɔgɔtɔrɔ k'o joli in de bɔ parce que joli tɛ ka sigi ni maaya pourquoi i bɛ hakɛ to kuma la maaya bɛ jɔ c'est parce que joli bɛ taa yen a kan ka segin n'a taara a ma segin dɔrɔn il faut que dɔgɔtɔrɔ k'a lasegin k'a bɔ yen donc o ye a ka teli ka denmisɛnninw de sɔrɔ surtout ni drépanocytose bi maa mun na n'o ye a b'a fɔ a ma koloci bana voilà ayiwa basi tɛ an b'o faamu nka dɔgɔtɔrɔ fɛn dɔ bɛ jamana kɔnɔ tile 2 in na denmisɛnninw bɛ to ka furakisɛ dɔ ta min bɛ dɔrɔgu place la u b'a fura feere kamalenin dɔ ye bataki ci a ko ale bɛ to ka a bɛ san 22 san 23 k'ale bɛ fura nin ta ko wa n'ale ma fura nin ta don min ale bɛ fɛ k'i sen bɔ fura in tali la nka n'ale ma ta don min a bɛ kɛ i b'a fɔ k'a ka to k'a yɛrɛ bugɔ ka to k'a yɛrɛ sogo puruti k'a lafili a ko ale bɛ fɛ k'a dabila parce que depuis fura in ma da tun bɛ 30 wa 20 dilan ko fura kɛra 50 ye k'a bɛ ka yɛlɛ 50 la fura in a tɔgɔ tun bɛ n kɔnɔ dɛ furakisɛ in tɔgɔ Michel ko hakili b'a la wa hakili tun b'a la nka n tila ka nin fɔ yan denmisɛnninw bɛ k'a ta drogue de place la nka hakili bɛna jigin a la n'an balimaw y'a faamu Sedasprin kɔni tɛ Sedasprin tɛ Seda tɔgɔ fasɔn dɔ de b'a la aw ka dɔgɔtɔrɔ tɔgɔ dɔ de bɛ furakisɛ nin na nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 ale ka jugu dɛ bataki o ye 76 43 70 45 yɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo n balimakɛ aw filɛ ka bana min fɔ a bɛ Mali la yan quoi aw filɛ ka min fɔ a bɛ Mali la yan an bɛ ka bana min fɔ a bɛ Mali la a bɛ bien
e n'a bɛnna a bɛ yan yɛrɛ ayiwa a banna an b'i fo dɔgɔtɔrɔ kan bɛ ka bana min fɔ k'a bi yan k'a bɛ Mali la balimakɛ ko ten k'a bɛ yan bien bon même k'an b'an balimaw fo kosɛbɛ u la bɛ lamɛnli la dɔgɔtɔrɔ n bɛ ni furakisɛ min ye a tɔgɔ don ko tramadol tramadol ye mun furakisɛ façon ye n'a bɛ ka taa drogue place la sisan dɔgɔtɔrɔ voilà i b'a dɔn dimi furaw la a fɔlɔ min dɔgɔtɔrɔ b'o sɛbɛn o ye paracétamol de mun tɛ tiɲɛni kɛ mɔgɔ fari la nka hali ale yɛrɛ n'a cayara a bɛ tiɲɛni kɛ biɲɛ la o de y'a to i man ka tɛmɛ paracétamol 500 i man ka tɛmɛ kisɛ 6 kan tile kɔnɔ n'i tɛmɛn'o kan a bɛ tiɲɛni kɛ biɲɛ la fura si gasi dan tɛ o tramadol fana ni mɔgɔ mun paracétamol ti mago ɲɛ bilen dimi ko la i bɛ yɛlɛ ka taa sanfɛ tramadol ka tramadol ta n'i tɛmɛn'o niveau kan fura wɛrɛw bɛ yen nɔ mun bɛ d'a tigi ma fo ka taa se kirinaw ma Michael Jackson o de kɛra a sababu ye o juma kɛra a sababu parce que dimi mun kun b'a la n'o ye fari dimi ye ale tun ye farafin de a y'a yɛrɛ kɛ farajɛ ye o la funteni de bɛ wuli i fari la n'a ye ja i k'i sigi frigo kɔnɔ a tɛ taa parce que fɛn mun b'i fari lakana k'a kisi funteni tɔɔrɔ ma o fɛnw tɛ fari la bilen k'i lakana o de ye Michael Jackson ta tunna la donc kabini n'a bɛ dimi furaw ta o ti ka mago ɲɛ fo ka taa se kirinaw ma kirinan don hali minnu b'a kɛ mɔgɔw la opération ko la a bɛ se ka kɛ a tigi sababu ye tile kelen dama tali la kuma ti wagati bɛɛ a tali donc dose hakɛ dɔ bɛ a tigi man ka tɛmɛ o kan dɔgɔtɔrɔ fana tɛ se k'a d'a tigi ma parce que a b'a f'i ye karisa i man ka tɛmɛ nin kan comme banabaatɔ ta y'a yɛrɛ ye d'ailleurs hali a feereli a ti feere ten nɔ fo dɔgɔtɔrɔ de ka yamaruya dɔ di fura dɔw bɛ yen nɔ u bɛ ten lamɛn hali sunɔgɔ fura ninnu i bɛ taa sɔrɔ pour que dɔgɔtɔrɔ ka a sɛbɛn i kun a ka feere i ma pharmacie la hali ni ne ye plaquette kelen sɛbɛn i kun lamɛn sisan i yɛrɛ mago b'a la tigitigi a bana b'a tigi la tigitigi ani kirikirimasiyɛn ninnu furaw i bɛ taa sɔrɔ ni a bana ni mago b'a la il faut que ne ka segin ordonnance kan i tɛ se ka taa san ni ordonnance kɔrɔ ye bilen parce que furaw minnu don c'est des médicaments qui sont très dangereux pour la santé fura ye muruda fila de ye i bɛ se ka mɔgɔ sɔgɔ n'a ye cogoya min na a bɛ se k'i sɔgɔ ten i bɛ taa sɔrɔ anw fɛ yan nɔ hali an yɛrɛ fɛ yan tɛ tubabu jamana la hali fɔlɔ fɛ a kun bɛ di nɛgɛsobolilaw minnu ma tramadol drogue tɛ o mais a b'i i fari kɛnɛya c'est comme mɔgɔ mun kunkolodimi b'i la i ye paracétamol ta a t'a la tunu wa donc o bi cogoya min na ten ale fana a pisanen don ka tɛmɛ donc u y'a ye k'a fɔ hali a bɛ ka di nɛgɛsobolilaw minnu ma tan nɔ a b'u fari walawala finalement u bɛ taa effort dɔ kɛ mun tɛ u fari jalan effort ye c'est comme mɔgɔ mana sera aspirine ninnu na ɲɔgɔnnaw ta u bɛ cogoya min na dɔgɔtɔrɔ awɔ tramadol ye drogue ye wa drogue tɛ de bon a bɛ jate drogue ye o parce que n'i fari mago t'a a bɛ jate drogue de ye parce que ale bɛ taa agi yɔrɔ min na mais aw hakilila bɛ drogue minnu na o drogue tɛ dɛ an hakilila bɛ drogue minnu na o drogue tɛ o ko tɛ dɛ kuma lamɛn nin ye furalama de ye bien voilà an hakili bɛ drogue minnu na o drogue ma o kuma tɛ dɛ denmisɛnninw de kɛlen bɛ k'a kɛ drogue ye dɔgɔtɔrɔw b'a ta n'importe qui n'importe comment n'importe où n'importe quelle heure à tout moment kamalenin ko k'ale bɛ fɛ k'i sen bɔ ko mɛ n'ale ye heure 6 heure 7 fo heure 10 kɛ a ma ta dɔgɔtɔrɔ k'a bɛ kɛ i b'a fɔ k'a ka to k'a yɛrɛ sogobu tigɛ k'a lafili o kɔrɔ tɛ k'a fɔ drogue tɔ ninnu n'i bɛ fɛ ka o bila a bɛ effet secondaire min kɛ i fari la o tɛ k'o de k'ale la nin ye o kɔrɔ k'a fɔ ko e bɛ nin fura min ye nin ye a bɛ ka jouer denw kan
donc a drogue laman de du bolo awo Lamine c'est comme si ni bi ka ta an ka kɛ ani drogue to te kelen mais n'a bɛ ka galabu kɛnɛya lasi ma e yɛrɛ galabu ma kɛnɛya ka min sɔrɔ n'a y'i tɛmɛ o kan i tɛ to ka panpa i jakuna de adamadenw kunkolola kow ti kelen ye dɔ bi fa dulɔ buteli 3 4 5 la a tɛ manamanakan fɔ a tilennen don a bi taa fana a bɛ kumakan ɲɛnama fɔ dɔ ta ye dulɔ buteli kelen n'o y'o min o bɛɛ tile bɛɛ ban mɔgɔ neni ni a yɛrɛ neni na donc dɔ kunkolo ka fɛgɛ dɔ kunkolo ka girin o tile ka bi sotarama kɔfɛ o parantu tramadol de nɔ don awɔ sofɛrikɛ yɛrɛ b'a fɔ a ye ko a to yen n'a wulila a b'an sɔrɔ ɲɛfɛ o ji de k'a la a bɛ sira yɛrɛ tɛmɛntɛ la koyi b'a ko a y'a to yen a b'an sɔrɔ ɲɛfɛ tramadol b'a kɔnɔ a b'a kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ ayiwa faamaw bɛ nin kalama yɔrɔ tramadol filɛ Lamine mɔgɔw minnu b'a ta a ka ca Ala fɛ anw fɛ yan nɔ u b'a a drogue ta de wo parce que n y'o de f'i ye n ko fɛn fɛn n'i mana a ta ka se hakɛ dɔ la a bɛ taa gɛlɛya mun lase kunkolo ma a bɛ n'a fɔ mɔgɔ mun mana drogue ta dissolution mun ni drogue ma se ka drogue sɔrɔ n'a bɛ taa dissolution ta k'a kɛ a nun na k'a sama n'a nun ye fo dissolution bɛ tigɛ awɔ kɔl a bɛ kɔl u ka awɔ ne kɔl la fɔlɔ fɛ tip top ninnu awɔ an kun to ka pièce à coller minnu utiliser i bɛ dissolution de kɛ fɔlɔ u bɛ kɔl de ta n'o ye Apollo kɔl Apollo fana bɛ yen nɔ Apollo fana bɛ yen o ye kelen ye awɔ ka essence kɛ n bɛ dissolution in dɔ ka essence kɛ mouchoir la k'a sama awɔ a filɛ n'i y'o ta y'i yɛrɛ droguer d'ailleurs hali drogue a ka fisa nin dɔw ye vous savez c'est tellement dangereux pour la santé parce que a bɛ bana sidɔnbali dɔw bila mɔgɔw la n'olu ye bon ye mun i bɛ taa sɔrɔ drogue yɛrɛ ta ka suma dɔɔni a bɛ se ka kɛ o bɛ bana mun bila i la san 5 mais i bɛ taa nin fɛn minnu ta minnu ma dabɔ hadamaden yɛrɛ kama yɛlɛma cogo t'u la i farikolo la i bɛ taa sɔrɔ fɛn mun drogue kan k'a k'i la san 5 kɔnɔ olu bɛ se k'a k'i la san 2 kɔnɔ mais gɛlɛya mun bɛ yen c'est que a bɛ maaw ɲɛna ko ni n ye fɛn kɛ mun man ɲi n fari ma dɔrɔn a bɛ a tigi faga o yɔrɔnin bɛɛ la o de ye gɛlɛma yɔrɔ ye olu min ɲinɛ k'a fɔ i bɛ ko dɔ kɛ sisan a bɛ gɛlɛya lase i ma san 5 san 10 o kɔfɛ nka e t'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya in bɔra fɛn in na n ye mun ta nin y'a san 10 ye n ko de y'a to mɔgɔw sɔnna k'a fɔ Ebola bɛ yen mais u ma sɔn k'a fɔ sida bɛ yen n'o tɛ sida nana Mali la Ebola ɲɛ o an yɛrɛ kun tɛ Ebola si dɔn mais le fait que sida bɛ maa la a bɛ se ka san 10 san 15 kɛ san 20 bana ti wuli a t'a tigi faga o yɔrɔnin bɛɛ la banakisɛ b'a tigi la mais Ebola ale dan ye tile 21 ye n'a banakisɛ donna mɔgɔ la tile 21 kɔnɔna la n'a bɛ maa 100 la a bɛ maa 90 faga o de y'a to Mali kɔnɔ hali ni ko mɔgɔ ma Ebola bɛ nin carré in kɔnɔ o tɛ tɛmɛ o carré parce que ale sɛbɛ dɔnnen don le fait que ale bɛ girin ka ko k'a tigi la a kɛlen b'a fɔ ko waati dɔ la a bɛna ɲini ka san 10 sɔrɔ choléra wulila k'a bɛ ka nale Kulukoro Bamakɔkaw ye mankan ci ka mankan ci fan bɛɛ fɛ ko choléra bɛ ka don Kulukoro Bamakɔkaw ye tasaw ni berew ni mankanw ci ka fɔ radios la ka tɛgɛrɛw fɔ ka bɛɛ kirikara ko choléra bɛ na ale ka teli choléra danna Kulukoro awɔ a ka teli ayi tellement que mankan wulila mɔgɔw ko ko est-ce que mankan min cira Bamakɔ o de ma choléra dan Kulukoro ayiwa dɔgɔtɔrɔ ayiwa tramadol y'a fɔ drogue don nka walasa a ka bali a ka bɔ denmisɛnninw bolo tali la aw bɔra a kalama wa aw dɔgɔtɔrɔ a y'a fɛn ɲɛfɔ faamaw ye wa ko fɛn kura donnen bɛ mɔgɔw kɛlen bɛ ka yɛlɛma fɛn kura kan k'a kɛ u ɲɛ fiyen dɔgɔyalan ye min man kan aw y'a ɲɛfɔ faamaw ye wa Lamine gɛlɛya min bɛ Mali la kosɛbɛ banako la o de ye bana kunbɛnni ye bana kunbɛnni tɛ dɔgɔtɔrɔ ka baara ye koyi ou bien bana kunbɛnni bɛ bɔ banabaatɔ de la fɔlɔ est-ce que dɔgɔtɔrɔ kan k'a fɔ mɔgɔ ye karisa i tɛgɛ ko an kan k'o fɔ mɔgɔ ye est-ce que tɛgɛ ko baliya bana kan k'e minɛ donc o y'a fɔlɔ ye filanan faamaw minnu bɛ yen nɔ olu ka baara ye ka jamanadenw lakana
donc n'a fɔra ko santé dɔrɔn a ti daminɛ dɔgɔtɔrɔso la dɛ dɔgɔtɔrɔso ye furakɛli yɔrɔ ye mais bana kunbɛ yɔrɔ o ka ca sira caman fɛ yan n'a ka se dɔgɔtɔrɔw ta ma n'o ye prévention primaire ye a fɔlɔ ye mun ye a ti tɛmɛ hali dɔgɔtɔrɔya sira yɛrɛ fɛ yɛrɛ fura fɛn fɛn bi don Mali kɔnɔ a bi don sira jumɛn fɛ est-ce que mɔgɔ min bi furaw contrôler o k'a fɔ nin fura masina in man ka don Mali la teri nin fura masina in filɛ nin ye dabanani bitigida la ou bien a filɛ nin ye gidɔrɔn da la yɛrɛ dɔgɔtɔrɔw de bi taa o tigiw minɛ yan a faamuna donc pour dire que ni fɛn bi jamana kɔnɔ jamana de wililen don a kɛn bɛ ka commission dɔw sigi ministère de sigilen don fɛn kelen kelen bɛɛ kama jamanadenw ka sécurité kama voilà hal n'a ka di maa mun ye k'i yɛrɛ faga jamana faamaw bɛ k'e bali a ka di e yɛrɛ i ka yɛlɛ étage kan k'i cun k'i yɛrɛ faga olu ka baara ye k'e bali k'i cun k'i yɛrɛ faga hali ni yɛrɛ kun man di yɛrɛ o ministère bɛ Mali la yan de a ministère min bɛ Mali la yan nɔ a ka ca ka tɛmɛ tubabu jamana ministère kan o a ye ministère min a bɛ fɛ k'a f'i ye de ani ministère ko de don tubabu jamana ministère i bɛ taa sɔrɔ a tɛ tɛmɛ 24 23 28 Mali ta bɛ taa fo 36 la ala k'a tilen dɔn ko k'i kunnafoni k'a fɔ ko tramadol min ni mɔgɔ kan k'a ta n'o y'a furalama ye k'o ye 30 mg de ye nka tramadol min ni kamaleninw bɛ k'a min sisan drogue sira fɛ k'o ye 200 mg de ye yarɔ paraya caman b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ o kɔrɔ k'a fɔ ko tramadol min bɛ feere pharmacie kɔnɔ o de bɛ sɔn ka kɛ 30 mg ye ko nka tramadol min ni denmisɛnninw bɛ k'a ta k'o tramadol in bɛ feere kɛnɛma de Lamine tramadol filɛ an yɛrɛ bɛ hali mun sɛbɛn mɔgɔw kun n'o ye e bɛ ka 30 ko kuma mun fɔ ani 50 ninnu hali o i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn ye de ka taa hali o yɛrɛ an bɛ mun sɛbɛn la dose minimale n'a b'a tigi mago ɲɛ k'a sɔrɔ a ma tɔɔrɔ las'a ma i ti girin k'a sɛbɛn i jɔ n ka furakisɛ 3 d'a tigi ma teri 2 mun ka dɔgɔ ka tɛmɛ a bɛɛ kan i b'o de di k'a sɔrɔ a bɛ mago ɲɛ a tigi fari ye k'a sɔrɔ a ma tiɲɛni kɛ hali paracétamol bɛ ten don voilà donc pour dire que i ɲɛ bi fɛn fɛn na ni o ye yala yala fura ninnu ye parce que aw bɛ ka mun fɔ yɛrɛ d'ailleurs u t'a san pharmacie la o an yɛrɛ t'a dɔn u b'a san yɔrɔ min na voilà pour dire que an t'a jate fura yɛrɛ cɛ la a bɛ n'a fɔ furaw caman bɛ yen nɔ tɔgɔw caman b'u la o tɛnɛ b'u dɔn ou bien feerekɛla ninnu yɛrɛ don la Lamine don nana fura commentaire kɛ ne ye n sigilen don mécanicien fɛ yen nɔ a nana a bɛ ka furaw commentaire kɛ ne ye a ye ne kama n ko masa ma o n'a ta bɛɛ cɛ bɛ ka insister mɔgɔ minnu bɛ ne kɛrɛfɛ olu bɛ ka yɛlɛ parce que u ɲɛ b'a la ale bɛ k'a ɲɛfɔ dɔgɔtɔrɔ de ye furaw bɛ ka fɛn mun ɲɛ a n'a bɛ fɛn minnu tiɲɛ ne kama a ye masa ma n m'a bɔ fili la n k'e ka taa non furaw yɛrɛ kelen don yɔrɔ la i ko marabaciga nka i ko ministère dɔ bɛ Mali la min b'o bali an bi tɛmɛ k'an bɛ ala k'an kunnaja ala ka faamaw tulo don nin ko in na denmisɛnninw bɛ ka tiɲɛ sini ɲɛsigiw bɛ ka tiɲɛ sini dutigiw bɛ ka tiɲɛ sini dutigi cɛw bɛ ka tiɲɛ sini dutigi musow bɛ ka tiɲɛ sini ministres ni sini maires ni sini députés ni sini dugutigiw bɛ ka tiɲɛ bi cɛkɔrɔbaw de kan k'u janto denmisɛnninw na minnu kan ka kɛ sini cɛkɔrɔbaw ye olu fana kan k'u janto sini denmisɛnninw na olu ka kɛ sinikɛnɛ cɛkɔrɔbaw ye an ka ni bi cɛkɔrɔbaw m'u janto bi denw na cɛkɔrɔba tɛna ye Mali kɔnɔ sini dɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye k'o fɛsɛfɛsɛ k'o labɛn a dun jan kɛra olu la an ka n'u m'u janto denw na bi sini Mali ko bɛ kɛ cogo façon dɔ ye bɛɛ kɛlen bɛ ka bɛɛ ye ka bɛɛ to yen bɛɛ ko an dɛsɛra denmisɛnninw na maa mɛ c'est-à-dire kuma min ka gɛlɛn ni diɲɛ kuma bɛɛ ye o ye de mɔgɔkɔrɔbaw k'u kanto k'u dɛsɛra denmisɛnninw na m'a faamu a ka gɛlɛn ne Lamini bolo n k'a faamu i yɛrɛ sigira ka den min wolo a bangedon seri min dira a ba ma a m'a seri san a m'a malo san sukaro min kɛra o seri la den in m'a san
i ye girinkajɔ ni ŋaɲaki min kɛ walasa ka saga nin san ka taa saga juru ta ka boli ka taa yan fɛ a ye n dɛmɛ denkundi nana nin ka kɛ tan den ma bɔ foyi den kelen kama k'o den ka kɔrɔbaya k'e k'i tila k'i kanto k'e dɛsɛra o den na m'a faamu den jugu tɛ Lamine dɔ wɛrɛ tɛ m'a faamu fuite de responsabilité de do dɔrɔn i y'i jɔyɔrɔ de bila parce que den filɛ nin ye a diyara i ye a ma diya i ye o e de ka responsabilité bon bi cɛkɔrɔbaw ko k'u dɛsɛra denw na Lamine o bɛ na ni mun m'a faamu ayi parce que u y'u place de bila bi dutigiw ko k'u dɛsɛra denw na dɛsɛ ma kɛ olu la olu de dɛsɛr'u ta la kunu dɛsɛ ma kɛ kunu mɔgɔw la dɛ dɛsɛ ma kɛ kuna sini mɔgɔw la bi taw de ko k'olu dɛsɛra m'a faamu Lamine e m'a faamuya Lamine fasan do dɛ bi cɛkɔrɔba joli de bɛ yen nɔ n'u latalen don den na olu yɛrɛ fɛ n'u denw tɛ olu tɛ kɛ fɛn ye den ma wolo k'e to i ka ko la wa so kɔnɔ sisan nɔ denmisɛnnin fila i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 5 bɛ yen nɔ u bɛɛ la lagare i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ bɛ siran o ye cɛkɔrɔba bɛ siran o ye musokɔrɔba bɛ siran a ye kɔrɔw bɛ siran a ye parce que ale de ye setigi ye mun se a mana setigi sɔrɔ du kɔnɔ de donc ale fɛ a balola ni nin tɛ ale tɛ balo wa a mana e balolen sɔrɔ wa a balola fantan kɛli min ka wari la se t'o ye ka tɛmɛ ale kan min y'a wolo se t'o ye fasan tɛ wa min y'a wolo se t'o ye wa o tɛ natabaya ye wa i den kɔ min y'a wolo i y'a faamu ka yala ka sɛlɛ ɲini ka n'a da sigilen ma ka lafirinin kɛ ka sɛnɛnin kalaya ka situlunin mu a sanfɛ ka kɔgɔ k'a sanfɛ n'a y'i sigi k'o dun ka tila k'i kanto ko maa ko bita diyara o man fisa n'a ye de o ka nafolotigiya man fisa n'ale ka multimilliardaire ye bi a man fisa n'a ye dɔgɔtɔrɔ an bi tɛmɛ bi kuma tɛ nin ye an tun bɛ tramadol de kan ala k'a don denbatigiw tulo la k'a don faamaw tulo la u ka wuli k'a kɛlɛ kɛ u ka hinɛ bi denw na denmisɛnnin dɔ ye weleli kɛ yan a bɛ san 5, 6, 7 fo 8 bɔ ale ko k'a m'a yafa mɔgɔkɔrɔbaw ye k'a t'a yafa k'olu denmisɛnninw m'a yafa bi u m'a yafa sini ko wa ko sini lahara jɔ don ko jɔ kɛnɛ kan k'u n'u bangebagaw bɛ kiti a y'a fɔ kɛnɛ kan yan a ko lamɔ min dira bangebagaw ma k'u ma sɔn k'o d'olu ma k'u ye denw t'u yɛrɛ bolo k'olu dɛsɛra k'u m'a yafa an bi tɛmɛ k'an ka foli bɛ madame Kanute Mɔgɔn Tafe Jawune ale bɛ Badilabugu Mamadu Kanute o y'a furucɛ ye Musa Kanute o y'a denkɛ ye Mɔnɔ Kanute o y'a denmuso ye k'an ka foli bɛ Kanutelakaw bɛɛ lajɛlen ye Mɔgɔn Tafe Jawune Jawunelakaw bɛɛ lajɛlen k'an b'u fo Jawune min bɛ États-Unis an ka foli b'a ye kosɛbɛ an bi tɛmɛ nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna wa allo nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna allo k'an bɛ Sikasokaw fo kosɛbɛ ani Kayikaw bɛɛ lajɛlen kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna allo oui an su Mansu i ka émission ne ka di ne ye wa awɔ Yakuba Kulibali lo ka bɔ Darabu awɔ a diyara n ye an b'i fo kosɛbɛ i ni ce weleli la k'an bɛ Dawudabugukaw bɛɛ lajɛlen fo n'Ala sɔnna o b'a bɛɛ mɛn dɔgɔtɔrɔ a ko k'i fo kosɛbɛ ko den dɔ b'ale bolo o bɛ kalo 16 la a ko ale garisigɛlen don kalo 2 ko yala ko den kan ka sin minin dabila si jumɛn na a b'a dabila a yɛrɛ de ma parce que ni i lajɔra donc sinji kura de bɛ dilan dɔ in bɛ tigɛ ka kura de dilan den kura natɔla kama donc den yɛrɛ bɛna sin bila a yɛrɛ ma parce que a b'a ye sinji bɛ dɔgɔya sin na o b'a nɛgɛ bɔ a la o de an b'a fɔ mɔgɔw minnu ni den bɛ sin na ka na girin ka den dabɔ sin na kɔnɔmaya kama a yɛrɛ de bɛna a yɛrɛ dabɔ o n'a ye sinji min yɛrɛ a tɛ baasi tɛ o hali ni fa yɛrɛ y'a mɛn o tɛ baasi ye nɔnɔ tɛ yan aw dun ko k'a kana fɔ ma bebe ko k'a f'i ye ko faamaw kana fɔ ma bebe aw bɛ sim i b'a kɛ to ko faamaw b'a kalama tramadol ko kalama ko parce que journée de lutte contre la drogue ko kɛra Kayi ko thème tun ye ko contre tramadol de donc faamaw b'a kalama ko k'i fo kosɛbɛ
ko est-ce que vous ko yala bi se ka segin wagati dɔ la i tun ye ji ko kuma fɔ n'o ye liquide amniotique et ses interprétations k'i tun y'o kuma fɔ wagati dɔ la ko yala k'i bɛ se ka dɔ fɔ a kan wa. ale bɛ ka kuma mun kan o ye ni dan ji n'a dɔgɔyara walama n'a cayara donc i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se ka bana dɔw kofɔ parce que ni a dɔgɔyara a bɛ se ka banaw minnu kofɔ ni kɔkuru walama sugunɛ sira banaw bɛ den na i y'a faamuya bon n'a cayara a bɛ se ka banaw kɔnɔna banaw kofɔ den fanfɛla la i n'a fɔ parce que den kan ka ji min donc dumuni bɛ tɛmɛ sira mun fɛ n'o siraw dayɛlɛlen tɛ donc a bɛ se ka o fana kofɔ an hakili la a kun bɛ fɛ ka o de mɛn parce que an delila k'a fɔ émission dɔw la o de y'a to échographie minnu bɛ kɛ sɛgɛsɛgɛli de bɛ kɛ kɔnɔmaya la kalo 3 échographie 3 de kan ka kɛ o wajibi ye pour que k'a dɔn ni gɛlɛya dɔw bɛ yen nɔ den fanfɛla la voilà. Ayiwa baasi tɛ dɔgɔtɔrɔ ko ka i ɲininka ko bana min tɔgɔ ko teniya hakili la o tɛ na kɛ tumu de ye k'a ni tumuna k'a dɔ wɛrɛw k'olu bɛ furakɛ min. a kan ka furakɛ dɔgɔtɔrɔso bɛɛ la ka taa soscom la ka taa bila dɔgɔtɔrɔsobaw la nka a tigi k'a daminɛ soscom fɛ fɔlɔ parce que soscom dayɛlɛ kun ye mun ye ani médecin généraliste fana ka baara ye mun ye Lamine gɛlɛya minnu bɛ mɔgɔw kan u ka se ka olu furakɛ donc teliyala kabini ma taa yɔrɔ jan n'olu dɛsɛra mun na o banabaatɔ de bɛ taa spécialiste fɛ yen nɔ parce que an b'a dɔn an fɛ yan nɔ mɔgɔw u ka mɔgɔ caman bɛ yen nɔ mais a ka d'u ye spécialiste de ko la nka spécialiste ka ko ka ca spécialiste man ca Mali la o y'a fɔlɔ ye filanan se mun bɛ yen a bɛ se ka kɛ spécialiste ka lajɛli se tɛ e ye walama a ka sɛgɛsɛgɛli se tɛ e ye n bɛ exemple dɔ di Lamine kuma caman ne b'a fɔ banabaatɔw ma i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ a tigi lajɔlen don a b'a fɔ dɔgɔtɔrɔ ne bɛ fɛ e de ka ne ka peseli kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ ne bɛ peseli mun kɛ o musaka t'ale ye alors que problème t'ale la o de y'a to pour que jama kana caya anw fana ma dɔgɔtɔrɔsobaw ma an b'a fɔ mɔgɔw k'a daminɛ dɔgɔtɔrɔso fitinin na sinon finalement o bɛna dɔgɔtɔrɔw bali u ka baara la dɔgɔtɔrɔsobaw la gynécologue kan ka peseli mun kɛ o de ye ni fɛn t'i la ni mɔgɔ yɛrɛ nana ne yɔrɔ la dɔgɔtɔrɔ nana peseli la n b'a fɔ mun b'i la n'i ko fɛn t'i la n b'a f'i ye taa sage-femme fɛ a k'i lajɛ donc dɔw de bɛ yen u b'a fɔ non dɔgɔtɔrɔ n bɛ fɛ e yɛrɛ de k'a kɛ bon i bɛ fɛ ne yɛrɛ de k'a kɛ n b'a f'i ye karisa n'i bɛ fɛ ne de k'a kɛ i bɛna musaka mun bɔ a ko la o ka ca i dun tɛna se ka bɔ gynécologue fɛ yen nɔ k'i bɛ segin ka taa maa wɛrɛ yɔrɔ la ko la donc c'est pourquoi yanni mɔgɔ ka taa spécialiste fɛ yen fɛn mun se b'i ye mun ka surun i la sescom bi commune bɛɛ la sescom bi quartier bɛɛ la sescom bi village bɛɛ la mɔgɔ bɛ fɔlɔ furakɛli la yen u kana jɔn o dɔgɔtɔrɔw la i ɲɛ bɛ dɔgɔtɔrɔba fɛn fɛn na Lamine u y'a daminɛ ni sescom de ye koyi ne kun bɛ furakɛli kɛ sescom la Lamine n kun bɛ se ka maa 800 lajɛ kalo kɔnɔ mɔgɔw bɛ bɔ jamana wɛrɛ la ka na lajɛli la u bɛ bɔ hôpitaux wɛrɛw la Libi ani Mauritanie hôpitaux ninnu na ani Maroc hôpitaux ani ti dɔw yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ kɛɲɛ kɛra u la yɛrɛ yen nɔ mais u bɛ na sescom na donc pour dire que vraiment aw kana jɔ aw ka dɔgɔtɔrɔ la sescom na i bɛ mɔgɔ furakɛ k'a sɔrɔ a furakɛli musaka man ca fo dɔw yɛrɛ bɛ jɔn i ka fura la janko marakalakan ninnu n'i mana taa fura tigɛ mun ye dɔrɔmɛ 100 ni 20 ye Lamine somɔgɔ bɛ sɔn k'o ta a b'a fɔ ko nin ma dɔwɛrɛ sɛbɛn kun paracetamol kɔ nɛgɛjuru ye 20 ayi an ma tila ɲɔgɔn na an ma tila ɲɔgɔn na marakaw to yen voilà bon ale filɛ ka tumu ko kuma mun fɔ Lamine tumu filɛ nin ye n'i ko a b'i la ani teniya tɛ kelen ye dɛ teniya ye parce que ça c'est précis teniya fasuguw ka ca c'est comme tout de suite analyse de kɛra a yɛrɛ k'a fɔ nin teniya wa teniya fana fasuguw ka ca teniya solium bɛ yen misali la teniya sahinata bɛ yen nɔ
bon ni a tigi taara ne sɔrɔ sescom na sisan sɛgɛsɛgɛli tɛ n bolo k'a k'a tigi la i bɛ mɔgɔ fɛn fɛn lajɛ sescom na i b'a tigi lajɛ k'a sɔrɔ i ma sɛgɛsɛgɛli kɛ wa i bɛ fura d'a tigi ma wa a bɛ kɛnɛya i bɛ baara kɛ n'i kunkolo de ye n'i nana ko n sekara k'a fɔ nin tumu fasugu parce que teriya n'u ye ɲɛ yɛrɛ la a fanba a tigi yɛrɛ b'a ye a ɲɛ la mais pour que k'a dɔn pour que n kana sɛgɛsɛgɛli kɛ fila ninnu cɛla sodium ni saginata ne b'a tigi ɲininka dɔrɔn karisa e ye silamɛ ye wa tere e ye chrétien ye de n'a ko ne ma ko ne ye silamɛ ye dɔrɔn n b'a dɔn teriya fasugu min b'ale la o kɔrɔ y'a sugu jumɛn de parce que silamɛ bi a tɔgɔ ye di misisogo dun mais a ti lɛsogo dun donc ne b'a dɔn mun bi sɔrɔ misisogo fɛ o de b'ale la mais n'a ko ne ma k'ale ye chrétien n b'a dɔn k'a fɔ mun bi sɔrɔ lɛsogo fɛ o de b'ale la donc o la n b'a dɔn kan ka fura mun d'a tigi ma o t'a dama analyse ya d'accord bon est-ce que bon an ka tɛmɛ nɛgɛjuru ye mun kan parce que est-ce que chrétien bɛɛ bɛ fɛnkɛ dun lɛsogo dun mais n'o y'a sɔrɔ sika bɛ yen nɔ i b'a tigi ɲininka karisa i bɛ lɛsogo dun n'a ko a bɛ lɛsogo dun i b'a dɔn lɛ tumu in bɛ sɔrɔ ale la a faamuna voilà a faamuna nɛgɛjuru ye 21 ni 1 foni fo 11 yɛrɛ tilenna kuma b'i bolo émission taabolo ka ɲi Mori ka foro dama lo na Mori ka foro dama émission taabolo ka ɲi quoi a diyara n ye i ni ce weleli la dɔgɔtɔrɔ ko ka i ɲininka ko yala ko bana min tɔgɔ ko pharyngite ko bi kɛnɛya wa a bɛ kɛnɛya kɛ gɔnɔdimi de don gɔnɔdimi mɔgɔ caman bɛ yen u b'a fɔ a ma ko angine komi u ti angine donc pharynx bɛ yen nɔ larynx bɛ yen nɔ mɔgɔw b'a fɔ a bɛɛ de ma angine alors que kan kɔnɔbana n'u ka ca a bɛ dépend bana in bi kan niveau mun na voilà a k'ale ye pilule jɔ depuis mois de novembre la ko f'an bɛ yɔrɔ min na sisan dɔgɔtɔrɔ k'ale ma ka kalo labɔ ye ko yala ale garisigɛlen de don wa o ka nɔgɔ pour que k'a dɔn k'a garisigɛlen don a bɛ se ka testi dɔ san pharmacie la a kɛ cogo bɛ ɲɛfɔ a ye n'a dɔn n'a garisigɛlen don tɛ a garisigɛlen tɛ a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ ko k'i fɔ kosɛbɛ ko yala ko den ka formation bɛ ban kɔnɔ kalo joli la kalo 3 den fari bɛɛ bɛ dafa ka bɛn ni kalo 3 de ye den fari bɛ dafa ka bɛn ni kalo 3 ye nɛgɛjuru ye 21 ni 1 foni fo 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna allo Ansu kuma b'i bolo somɔgɔw don baasi t'an na den sera docteur ɲininka o ni muso kɔnɔma don sisan o fɛn jumɛn de ka wusa muso ma pour que ka se ka den ka fɛn nɔgɔya wa ka den ka mun nɔgɔya i n'a fɔ fariganmisɛnnin minnu bɛna den na ni ko wa kana den na cogo di a tigi lajɔlen sisan ne yɛrɛ de kɔnɔma don ale yɛrɛ de kɔnɔma don bon sisan ne kɔnɔma de don mais tuma dɔ la kɔnɔ in b'i lamaga tuma dɔ la a t'i lamaga quoi ne bɛ se ka ɲininkali k'o de kan e t'i ka peseli kɛ wa bon ne taara peseli kɛ siɲɛ 1 i y'a fɔ de di i kan ka sigi ka taa peseli kɛ parce que peseli sen fɛ fɛn minnu ka ɲi kɔnɔma n'o ye furaw ye olu bɛ d'i ma o awɔ furaw ye siro sɛbɛn bon ne bɛ k'olu ta o dɔrɔn tɛ o madame n'i mana peseli kɛ sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ kɛ kɔnɔbara daminɛ la k'a lajɛ ni bana dɔ bɛ yen nɔ mun b'i fari la n'a bɛ se ka yɛlɛma den fɛ walama n'a bɛ ka tiɲɛni lase den ma boloci bɛ kɛ o ma kɛ wa boloci kɔfɛ n'o y'a sɔrɔ kɔnɔbara tɛmɛna kalo 3 ka sumaya furakisɛ 7 in bɛ d'i ma kalo o kalo fo ka taa kalo 9 dafa o dir'i ma wa furakisɛ den 3 ta ko 1 kalo o kalo o bɛ ta fɔlɔ fɛ an tun b'a di mɔgɔ ma kɔnɔbara bɛɛ la siɲɛ 2 de mais sisan an b'a di kalo o kalo bon ne taara a dira ne ma siɲɛ 1 i kan ka segin ka taa parce que pour que a ka d'i ma f'i ka segin ka taa dɔgɔtɔrɔso de la e dun ye peseli 1 de kɛ sangi fana docteur ko ne ma ko ne ka taa radio kɛ oui wagati de b'a la hali n'a kɛ ma e ka taa radio kɛ n k'a b'a f'i ye karisa taa nin kɛ i kana n'a ye ka bɛn nin wagati ma
awɔ tɛmɛna yɛrɛ y'a dɔn o kɔni tɛ dɔgɔtɔrɔ ka ko ye bilen ni cɛ bɛ wari bɔ ma bon an y'o de fɔ ye madame ni i cɛ bannen dɔ wari bɔ ma dɔgɔtɔrɔso mun ka surun i la ni o musaka ka dɔgɔ i bɛ taa yen de peseli bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔsow bɛɛ la kana taa yɔrɔ la yɔrɔ mun se t'i ye parce que Lamine banabaatɔ ta kɛ i n'a fɔ mɔgɔ mun bannen don sotarama tali ma alors que taxi se t'a ye ni taxi se t'i ye Lamine mun se b'i ye i bɛ taa i ka ci ɲɛnabɔ o de la o ou bien a faamuna voilà a faamuna dɔgɔtɔrɔ k'ale bɛ furubato kɛ ko mɛ ko lawa kisɛ kelen tɛ bɔ ko ye min bɛna kɛ ale ka min bɛna don ale ka maaya kɔnɔ wa bon a filɛ ka mun fɔ n'o y'a sɔrɔ o sabatilen don a bɛ se ka don a ka denko la cɛ don dɛ ni fɛn mun donna i ka denko la i y'a dɔn o na don i ka maaya la i bɛ hakɛ to kuma la parce que i bɛ diɲɛlatigɛ sigi mun na a dabɔlen don mun de kama k'i si jɛnse tɛ yan voilà a ko ale garisigɛlen don ale n'a cɛmana furubato kɛ k'ale tɛ foyi k'o kɔrɔ ye mun ye n t'a dɔn ne y'ale ta in daminɛna ni gɛrɛsigɛ de ye walama kam n'ale ma gɛrɛsigɛ tero b'a la de a ko ni ko tɛ ko depuis ale garisigɛ la voilà donc n'o y'a sɔrɔ kam n'a gɛrɛsigɛ la a bɛ se ka fɛn caman kɔfɔ a bɛ se ka kɛ a yɛrɛ de bɛ siran furubato ye a kana taa tiɲɛni kɛ ko dɔ b'a kunkolo den ta fanfɛla la donc il faut que a ka taa ka dɔgɔtɔrɔ fɛ yen nɔ o k'a n'a hakili jira ɲɔgɔn na k'a fɔ baasi foyi tɛ yen ko mɔgɔ ka furubato kɛ wagati min na i lajɔlen don voilà dɔgɔtɔrɔ a ko ale tun bɛ alimɛtini ale y'o de kɛ ale bonyana ko yala n'ale ye alimɛti bɔ ale bɛ kɛ mɔgɔ ale bɛ fasa wa parce que bonya man d'ale alimɛtini ale kɛmɛ k'o dɔn a bonyana alimɛtini y'a dɔn i m'a dɔn n'i ye taabolo dɔw kɛ i bɛ bonya parce que a bɛ se ka kɛ bɛnsɛma fana ye e ye alimɛtini don wagati min na i bɛ taa sɔrɔ e ka dumunikɛ fana bɛ ka caya ka taa fɛ alimɛtini t'o bila mɔgɔ la o mais a bɛ se ka dɔ fara i bonyani kan o bɛ se ka kɛ maintenant ni mɔgɔ bonyana alimɛtini b'i la alimɛtini t'i la o régime dɔw de bɛ yen nɔ mun kan ka kɛ dumuniko ta fanfɛla la ale ni kan ka farikolo ɲɛnajɛ dɔw kɛ walasa i ka fasa parce que mɔgɔ pli i bɛ bonya ka taa fɛ pli i fari mago bɛ dumuni la nka n ye mun kɔlɔsi régime ko la o le ke a tigi ka dumuni kɛ siɲɛ 3 i n'a fɔ sɔgɔma tilegan fɛ ani sufɛ i bɛ taa sɔrɔ a tigi bɛ ban dumuni kɛ ma sɔgɔma donc a bɛ dumuni kɛ tilegan fɛ walama a bɛ dumuniba dɔ dun sufɛ hali mɔgɔ bɛ dumuni kɛ siɲɛ 1 de tile kɔnɔ e y'a kɛ dumuniba ye mun ka ca hali 3 faralen ɲɔgɔn kan o nafa jumɛn de b'o la Lamine e ma foyi b'a la i ye dɔ fara et puis i fari tɔɲɔ parce que ka mɛn k'a sɔrɔ i ma dumuni kɛ a man ɲi ma o y'a fɔlɔ ye filanan farikolo ɲɛnajɛ fana filɛ nin ye mɔgɔw bɛ se ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ kalo 1 don o don u b'a la ni kalo 1 dafara u bɛ kalo 6 kɛ foyi hali k'a kɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 3 ye dɔgɔkun kɔnɔ o ka fisa u ye o de ka ɲi dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 3 siɲɛ 4 i se ye mun ye a bɛ se ka kɛ minute 30 heure 1 wa i ka tila ka a tugu ɲɔgɔn kɔ i n'a fɔ kana wagati chômer donc i man ka wagati kuntala jan bila o ni ɲɔgɔn cɛ et puis farikolo ɲɛnajɛ fana filɛ nin n'i mana fɔ mɔgɔw minnu ye Lamine jango n'o y'a sɔrɔ i so mɔgɔw commerçant ninnu don ne bɛ tile sugu la o taama la o n bɛ tile girin na a b'olu ɲɛna ko de ye farikolo ɲɛnajɛ terimu ye sɛnɛkɛla ye a bɛ tile sɛnɛkɛ la non farikolo ɲɛnajɛ mun nafa ka bon maa ma o ye mun bɛ joli laboli i fari la mun de bɛ joli laboli i fari la sɔn Lamine e ye 100 mètres boli sisan an taara course la 100 mètres kɔnɔ e ɲɔti 5 de parce que i sɔn la baara e bɛ tile baara la sɔgɔmada fɛ girin na sugu la fo ka taa su ko i ɲɔti 5 parce que pli i bɛ boli la ka taa fɛ donc i bɛ taa sɔrɔ sɔn bi baara mun kɛ ka joli lase i fari ma a bɛ tantani mun kɛ miniti kɔnɔ n'o ye 70 100 ye e ta in bɛ taa 200 la wala 140 a b'o baara de kɛ minute 1 o minute donc maintenant n'i mana boli dabila dɔrɔn i b'a ye n'i y'i sigi ou bien n'i ye ko dɔ kɛ taama ou bien fɛn wɛrɛ sɔn bɛna fo minute kɔnɔ siɲɛ 40 a tɛ tɛmɛ o kan wala siɲɛ 50 i y'a dɔn mɔgɔ min kɔni sɔn bɛ tan minute kɔnɔ siɲɛ 40 o tigi fari lafiyalen don o sɔn lafiyalen don ka tɛmɛ mɔgɔ min ta sɔn bɛ minute 70 kɛ minute
kɔnɔ siɲɛ 70 walama siɲɛ 100 kɛ voilà donc farikolo ɲɛnajɛ et puis farikolo ɲɛnajɛ filɛ nin ye baf kan'a fɔ k'i bɛ girin k'a kɛ n'o tɛ i laban a b'i jogin i b'a ko dabila o ye Lamini ka farikolo ɲɛnajɛ ye e famana farikolo ɲɛnajɛ ma nin y'a san 10 ye don dɔ la dɔrɔn i sina ka wuli ten nɔ k'e bɛ tugu mɔgɔ kɔ mun bɛ k'a kɛ don o don o don i b'i yɛrɛ jogin wa farikolo ɲɛnajɛ in a bɛ dabila parce que i b'a fɔ kam ni n ye nin kɛ n banana dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛ se ka repos d'i ma kalo 1 kalo 2 o ko la ye ko ye nin sababu voilà Ala ka dɛmɛ kɛ ka hakili ɲuman d'a ma nɛgɛjuru ye 21 foni 11 kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna Mansu somɔgɔw baasi t'an na a b'a ɲininkali de bɛ ne bolo ka tɛnku dɔgɔtɔrɔ la ne ale ka laada n'a nana a bɛ tile 5 kɛ n'o tile 5 tɛmɛna a ye tile 1 kɛ a tɛmɛ tuguni kɔfɛ bɛ na bana de don wala mun don an t'a dɔn n tɛ se k'a fɔ ni bana don wala bana tɛ k'a d'a kan a bɛ se ka kɛ a tigi bɛ ka fura dɔ ta mun bɛ se k'a las'a ma walama hakilila ko dɔ b'a la mun bɛ se k'a to laada a bɛna o cogoya la a bɛ se k'a to hali furubato fanfɛla la walama seli fanfɛla la donc ko caman bɛ yen mun b'a to laada a tɛ girin ka na yɔrɔnin kelen ten k'a ban et puis kuma caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ laada bɛ ban bi a bɛ k'a tigi ɲɛna k'a banna k'a sɔrɔ a tɔ bɛ kɔnɔna la yen kɛwale dɔw b'a to a bɛ tila k'a kun bɔ tuguni i y'a faamuya awɔ mais bon comme an ka denko ni y'a san 4 san ma la an tɛ se ka dɔ sɔrɔ bon o yɛrɛ de ye sababu fanba ye mun bɛ mɔgɔ ka laada ɲagami parce que denko ye hakilila ko de ye o i y'a faamuya bon aw ye wagati mun kɛ aw ma den sɔrɔ muso y'a ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ yan e yɛrɛ y'i ta kɛ wa ne ye n taw kɛ a yɛrɛ k'a fɔ défaut jumɛn bɛ yen a ko défaut t'an fila si la mais bon an tɛ mɛn ɲɔgɔn kan dɛ o tɛ défaut dɔ yan aw tɛ mɛn ɲɔgɔn kan o ye défaut ba ye o parce que hali ni aw tɛ mɛn ɲɔgɔn kan ne hakilila n'i bɛna bɔ a tigi ye i bɛna bɔ a ye ka bɛn ni den sɔrɔ wagati ye n'o ye kalo labɔ camancɛ ye voilà d'accord an bɛna hakili to a la ka mɛn ɲɔgɔn kan o la an b'i fo mais min ɲininen di fɛ i ka taa ni madame ye dɔgɔtɔrɔso la o ka taa lajɛ awɔ an y'o kɛ siɲɛ 4 Ala ka fura ɲuman sɔrɔ a ko la i ni ce weleli la nɛgɛjuru ye 21 foni 11 kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna Allo oui an tulo b'i la Mansu an bɛ dɔgɔtɔrɔ fo dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la n bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ comme minnu bɛ éjaculation précoce provoquer quoi dɔgɔtɔrɔ ko mun de bɛ ayiwa ka i yɛrɛ nilasaha k'a teliya ko mun de b'o kɛ sababu fanba ye hakilila ko de ye dɔrɔn n'o tɛ ne k'i ma Lamini bɛɛ ka teli o nka hakilila de b'a to mɔgɔ bɛ sumaya ani i bɛ entraînement mun kɛ o de b'a to i bɛ se ka sumaya o y'a sababu fɔlɔ ye filanan furubato bɛ kɛ condition mun na n t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ a tigi bɛ yɔrɔ la et que furubato jɔrɔ dɔ b'a la k'a fɔ denmisɛnninw kana wuli sunɔgɔ la u kana na bali na teri ani buramuso u bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen na a tigi bɛ luwanse la jama ka ca donc i yɛrɛ tɛ fɛrɛ donc o bɛɛ bɛ na ni degun ye lɛmɛnɛpo banakisɛ bɛ se ka kɛ mɔgɔ la mun b'a to a tigi bɛ tila dɔnna parce que furubato bɛ digi a tigi la kɔ filɛ nin ye a bɛ se ka kɛ maa la awɔ donc ni ale bɛ mɔgɔ la o fana b'a to furubato bɛ teliya parce que a bɛ se ka gɛlɛya lase a tigi ma dimi fanfɛla la ni bɔlɔ falenna a tigi la donc banako taga yɔrɔ in na o dimi kama a tigi fana bɛ se ka tila joona mais n'i ye maa 100 ta a bɛ minnu na sababu fɔlɔ yɛrɛ 75 o ye hakilila de donc furubato fɔlɔ a ka ca Ala fɛ Lamini o ka teli o tɛ bana ye o bɛ dépend nɛgɛ bonya kojugu de la a tigi fanfɛla la mais mɔgɔ o mɔgɔ ni a tigi ka furubato ka teli i bɛ taa sɔrɔ Lamini kamalen fana don parce que a b'a fɔ minnu ma ko kamalenba de toute façon bamanankan na i bɛ taa sɔrɔ a tigi fana bɛ se ka furubato wɛrɛ kɛ mun bɛ sumaya
ka tɛmɛ fɔlɔ ta kan parce que fɔlɔ mun b'a sumaya le fait que a tigi famana donc nin y'a fɔlɔ ye hali mɔgɔ mun bɛ deli ka furubato fɔlɔ kɛ e k'a a ka suma e k'e a tigi famana furubato ma donc n'a tigi famana ma nɛgɛ bonya kojugu b'a to a bɛ se ka teliya mɔgɔ dɔw fana bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ siran furubato labɛnw ye a kana tila u la bon a tigi man kan tɛ ka siran u ye o furubato labɛn hali ni a tilala a tigi la o tɛ baasi ye o b'a to dɔ bɛ bɔ nɛgɛ yɛrɛ la donc furubato bɛ daminɛ tuma min na o b'a sɔrɔ déjà a tigi fari nɛgɛ dɔgɔyara et que a tigi bɛ se ka mɛn furubato la bon mɔgɔ caman bɛ yen Lamine u bɛ to k'a fɔ ne ma dɔgɔtɔrɔ ni ne ma na muso sin lajɛ o yɛrɛ nin bɛɛ la an bɛ tila ne bɛ mun f'i ye ka n'i muso sin lajɛ kɛ parce que fɛn min b'a to i bɛ tila joona o to yen fɔlɔ f'i muso ka pɛrɛ ou bien dɔw b'a fɔ ni ne ye yeelen minɛ n bɛ tila joona yeelen in to yen fɔlɔ a faga donc maintenant n'i tila kuma sera y'a ye i furubato ɲɔgɔn o bɛna tila i bɛ girin ka yeelen minɛ donc o b'a to aw bɛ bɛn ɲɔgɔn ma donc fɛn fɛn de b'a to k'a bɛ tila i la i b'o éviter fɔlɔ awɔ Lamine o kɔrɔ i kan ka contact de dilan i ka so la mun b'i ka kunkoro dunan kɛrɛfɛ i bɛ se k'a kɔri cogoya mun ka di min bɛ ɲini u fɛ se n yɛrɛ la ka si yɛrɛ la e k'i farikolo contrôler i farikolo kana i contrôler parce que éjaculation précoce y'o de ye o dɛsɛ n yɛrɛ la de don k'a ye dɔrɔn ka limaniya tila la i ka i jija limaniya kana tila la i ka se i farikolo la i farikolo kana si la i ka se i yɛrɛ hakili la i hakili kana se la i ka se i maaya la i maaya kana si la i ka se i nege la i nege kana si la a bɛɛ de filɛ nin ye voilà donc bi fɛn dɔw fana f'u ye Lamine u ko o tester k'a lajɛ o de ka ɲi éjaculation précoce bi maa mun na kosɛbɛ aw yɛrɛ ɲuman na o ye fayida dɔ ye o ye mun ye mɔgɔ mun bɛ se ka sugunɛ kɛ i kɛtɔ la ka sugunɛ kɛ i bɛ se ka sugunɛ kun tigɛ ka fɛrɛ minɛ maa o maa n'i bɛ se k'o kɛ k'a tigɛ k'a bila c'est que furubato fana i bɛ se k'a tigɛ k'a bila ala ka tile awɔ o kilisi tɔ i bɛna guani kɔrɔ i y'a faamu allo a kilisi tɔ i bɛna guani kɔrɔ an b'i fo n'ala sɔnna k'an bɛ n ba Boubacar fo an ka kɔrɔ don a tun bɛ ORTM na a b'a ka denbaya la nin wagati in na dɔgɔtɔrɔ a bɛ k'i lamɛn an ka foli b'a ye k'an ka foli b'a ye kosɛbɛ ɲininkali min bɛ yen ko ka i ɲininka ko yala ko yala an balimamuso minnu bɛ jɔ sirada la ko yala o fana tɛ nɛnfomani bila mɔgɔw la wa musolaka la wa bon olu bi jɔ sirada mun na ten olu ti jɔ sirada la ko furubato ka di ɲɛ koyi olu n'u hakili bi ɲɔgɔn na koyi Lamine minnu bi jɔ sirada la i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ a tigi n'a taara kafoɲɔgɔnya kɛ maa fɛ sisan a yɛrɛ bi ko dɔw kɛ mun b'a to o tigi bi tila joona yɛrɛ u ka fara ale k'a ka wari minɛ ka taa cɛ sɔrɔ a ka so a n'a cɛ bi furubato fasugu mun kɛ n'o ye furubato negelama ye ani e bi furubato fasugu mun kɛ kelen tɛ ko o tɛ fɛn fasugu kelen ye o voilà parce que ale tigi kɛmɛ k'a nege faga e fanfɛla la mais a nege bi kunu de n'a cɛ bi ɲɔgɔn fɛ a faamuna voilà k'an bɛ Baɲangarakaw fo kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka ko ale furumuso n'u bɛ furubato la ko basi de bɛ bɔ k'o daminɛna hali a ma mɛn ko yala k'o solution ye mun de ye a tigi bɛ Baɲangara wa a bɛ Baɲangara n'a bɛ Baɲangara a ka taa n'a ye Baɲangara dɔgɔtɔrɔso la o k'a lajɛ voilà n'ala sɔnna an b'an balimaw fo kosɛbɛ ne kɛlen ka fura tɔgɔ ɲininkali kɛ a tɔgɔ min nana a bɛ ka ca ni 200 300 ye bɛɛ awɔ kɛ bɛɛ ye n dɛmɛ a la k'an ka foli bɛ fɛn fɛn ye tramadol sɛbɛn k'a ci ma k'an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'u ni ce u ka faamuyali n'u ka ayiwa ɲɔgɔn dɛmɛ na nɛgɛjuru b'i bolo hɛrɛ tilenna allo oui kuma b'i bolo an su n su an bɛ dɔgɔtɔrɔ fo ka tonton Lamine yɛrɛ fo a diyara n ye a plateau kan mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ne b'a ka émission na mɛn a mɛnna kosɛbɛ yɛrɛ de a tun bɛ ka kuma tramadol ko min kan ɲɛ bon ne yɛrɛ ne ko caman dɔn a milieu la quoi a dɔgɔtɔrɔ ye kuma dɔ fɔ a ka kuma kɔnɔna la ne ni mɔgɔ caman bɛ sɔsɔli k'a ko la mais su in na de ne y'a kuma kan mɛn a ka kuma la o yɛrɛ de diyara ne ye ne siɲɛ fɔlɔ ye ka weleli kɛ bon n'i ye a lajɛ drogue ko ta fanfɛla la n'i ye parent ka responsabilité bɔ a la tɔ b'a den quoi
mɔgɔw b'a dan i ta kun mɛ ne fɛ i ta tɛ quoi parce que min na bɛɛ b'i den lamɔ i ka so kɔnɔ hali ni tramadɔli kɛra ka Bamakɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fa dɔw den t'a fɛ u t'a ta n'u y'a cɛ ka na n'a ye k'a kɛ ka yanfa ni mɔgɔ den t'a sa a laban feereli bɛ dabila dɛ bon ne ye ko kelen jateminɛ généralement n balimakɛ komi ka hakili ɲuman d'a ma nɛgɛjuru ye janfama diya n ye fewu ni ala sɔnna a bɛ sira sɔrɔ a ka sira ɲini a ka na nɛgɛjuru y'a janfama diya n ye an b'a fɔ kosɛbɛ a ka weleli la yɛrɛ tilenna allo kuma b'i bolo Ansu Mansu ni bɛ laadala kɛ yan ni ye laada tile 3 ni ye cɛ ko kɛ i bɛ kɔnɔ ta ayiwa dɔgɔtɔrɔ mais laada yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ tɛ furubato kɛ o i tɛ kafoɲɔgɔnya kɛ i t'o laada yɛrɛ la o de ɲininen don i fɛ ni mɔgɔ bɛ laada la i man ka furubato kɛ a faamuna awɔ a faamuna n cɛ weleli la nɛgɛjuru ye 20 ni 1 fo 11 dɔgɔtɔrɔ ko k'a f'i ɲɛna k'a fɔ ayiwa bɛɛ bi kuma la cɛ ka maaya a bonya n'a janya n'a surunya kan a ko yala cɛ ka maaya bonya o bɛ se ka kɛ jeli ye a normalement na a janya bɛ se ka kɛ jumɛn de ye ne tɛna kuma janya ni surumani kan o parce que ale bɛ ka parce que Lamine ale bɛ k'a ɲɛɲini de ko min bɛ se k'a to ale muso bɛ se ka lawasa sɔrɔ Lamine o tɛ janya ni bonyani ni surunyani bolo ani misɛnya muso bɛ se ka wasa sɔrɔ muso fɛ o muso bɛ wasa sɔrɔ a yɛrɛ fɛ o cɛya b'olu na de wasa bɛ bɔ kunkolo de la wasa bɛ bɔ kɛcogo de la donc bamanankan yɛrɛ la an b'a fɔ an ka kuma la fɛn fitinin barikama o ka fisa fɛn ba barikandan ye o furubato kɛcogo de don bonyana fitinin ko tɛ dɛ kɛcogo de don dɔ bɛ furu maa dɔ ma i bɛ taa sɔrɔ i bɛ hakɛ to kuma la a tigilama a bɛ bɔ o cɛ in kun a ti wasa sɔrɔ a bɛ taa cɛ wɛrɛ kun i bɛ taa sɔrɔ i bɛ hakɛ to kuma la a bɔra cɛ fɔlɔ min ko o maaya ka bon nin ta ye a ka ja ye siɲɛ 2 nka a bɛ wasa sɔrɔ nin bolo a n'o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o mun b'a to wasa bɛ sɔrɔ furubato la i k'i furubato ɲɔgɔn k'a dɔn fɛn mun b'a to a bɛ wasa k'a farikolo ɲini k'a dɔn ka furubato kɛ n'o tɛ i ta bɛ k'a la a bɛ n'a fɔ mɔgɔ min ye balontan kɛ heure 1 tila minute 90 tiɲɛ yɛrɛ la Mali jouera ka ɲɛ hɛn nka o y'a sɔrɔ an cira 2 ni fu tiɲɛ yɛrɛ la denmisɛnninw ye baara kɛ u jouera jouera an ma chance de sɔrɔ bi e dun cira mɔgɔ mun ye ci hali n'o y'a sɔrɔ a ye bi de don ni tɛgɛ ye o de ka fisa e ta in ye Mali tɛgɛ ka fɛn caman ye namara de b'a la an ka balontanna bɛ balontan dɔgɔtɔrɔ tɛmɛ donc a n'o bɛɛ ye kelen donc furubato ye match de a to balontan baraji tɛ bi de furubato fana a baraji ye mun ye i b'i damu mun sɔrɔ a la ani den mun bɛ sɔrɔ a kɔnɔ voilà d'ailleurs den bɛ sɔrɔ furubato mun na ne y'o de f'i ye Lamine ko furubato de a ti minute 1 yɛrɛ kɛ den bɛ sɔrɔ furubato mun kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ a tigi ye furubato kɛ a ma tɛmɛ seconde 50 kan seconde 45 donc den bɛ sɔrɔ o kɔnɔna la mais n'o bɔra yen a tɔ fɛn fɛn bɛ kɛ o bɛ dabɔ damu de kama voilà nka balontan na depuis Yaoundé 72 bɔra la fɛn fɛn bɛ k'a bɛɛ namara a bɛɛ an bɛ namara nka e bɛ jouer ka ɲɛ n'an taara an ka joueurs bɛ jouer fɛ u bɛ jouer n ka n'u yɛrɛ da i mouille le maillot dɔgɔtɔrɔ ko ka i ɲininka ko docteur où peut voilà bonsoir Lamine, ma question au docteur où peut-on apprendre l'échographie obstétricale et pendant combien d'années? Je suis médecin généraliste. Voilà. On tira photo là ça. Comment a ko yala ko bɛ se ka dege yɔrɔ jumɛn ale ye médecin a bɛ se ka dege Mali la a bɛ se ka dege jamana wɛrɛ la voilà donc i bɛ se ka dege jamana wɛrɛ fana la ka n'a dafa yan
i bɛ se k'a dege Mali la yan ka taa dafa jamana wɛrɛ la Mali yɛrɛ la mɔgɔw bɛ kɛ échographiste ye k'u spécialiser écho la o spécialisation dayɛlɛlen don n t'a dɔn a tigi bɛ yɔrɔ min na sinon n'i bɛ Bamakɔ yan kɔni o kibaruyaw b'i bolo déjà a k'i wele a t'a yɔrɔ dɔn a b'i wele an b'i ka numéro d'a ma kɔfɛ dɔgɔtɔrɔ a ko ale golo de b'a dimi kunsigi golo b'a dimi ayiwa a dɛsɛ o b'a dimi senkɔnɔna b'a dimi k'a taara dermatologue fɛ yen ko a ma se ka foyi sɔrɔ ko e bɛ se k'ale bila sira ni mun de ye sisan. Bon n'a ma se ka ɲɛ sɔrɔ olu fɛ a ka taa psychologue fɛ yen fɔlɔ parce que an fɛ yan ni mana fɔ mɔgɔw ma taa psychologue fɛ yen a b'u ɲɛna ko psychologue walama psychiatre olu bɛ fatɔw de furakɛ u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la banaw bɛɛ bɛ daminɛ ni monsieur fɛ dɔgɔtɔrɔ psychologue ni psychiatre tɛ kelen ye wa ayi parce que nin danfara in ɲɛfɔ an ye dɛ aw ka et puis tubabukan in fɔli man nɔgɔn hali dɔɔni psychiatre a bɛ fɔ cogo di psychologue n'o de y'a gynécologue fɔ cogo est-ce nin man nɔgɔn dɛ psychiatre psychologue an ka taa fɛ a bɛ tɛ mɔgɔ sugu kelen ye de ayi fɛn fa sugu kelenw tɛ o donc a bɛ n'a fɔ danfara min bɛ gynécologue ni ne furadama bɛ nin bɛɛ kɛ kelen ye psychiatre dɛ psychologue dɛ a bɛɛ ye hakilinabana ye mais kelen tɛ psychologue i bɛ t'i da min kɛrɛfɛ ka to k'i kungo ɲɛf'a ɲɛna n'a b'a f'a ɲɛna ko nin de b'i la nin b'i kunkolo kɔnɔ a b'i fari la o de t'o ye wa o t'o ye wa ayiwa bamanankan na i tɛ se ka n bɛ min f'i ye an bɛ tubabukan kɔni fɔ dɛ nka a kɔrɔ kɔni fo n'i y'an dɛmɛ a la kunkololabanaw psychiatre b'o o de furakɛ a b'a fɔ mɔgɔ ma a kɛra fatɔ ye o a kɛra fɛn wɛrɛ en tout cas tant que a sun ye kunkolo ye i bɛ taa sɔrɔ donc kunkololabanaw aw b'a fɔ minnu ma ko dɔ b'a tigi jɛ visi kelen b'a jɛ o n'a ɲɔgɔnnaw donc psychiatre b'o olu furakɛ voilà psychologue dun bon psychologue bɛ se ka kɛ a tigi tɛ fatɔ ye nka an filɛ ka tɔɔrɔ don minnu fɔ ni i bɛ taa sɔrɔ a sababu bɛ kunkolo la n ko psychologue b'o furakɛ i n'a fɔ furubato filɛ nin a tigi a tɛ ka se ka furubato kɛ y'a dɔn o tɛ kunkololabana ye mais pour que a ka se k'a ɲɛ sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ sababu ma y'a la gynécologue fɛ yen urologue fɛ yen sababu ma y'a la sexologue fana y'a lajɛ maintenant il faut que psychothérapie ka kɛ a tigi la n'o y'a sɔrɔ a bɛ hakili fanfɛla la mais a tigi tɛ fatɔ ye o a bloquelen bɛ yɔrɔ dɔ voilà donc n'o y'a sɔrɔ a sun tɛ fari la parce que hali dimi bɛ se ka kɛ mɔgɔ la sisan nɔ i bɛ taa sɔrɔ dimi a bɛ ka bɔ sen na mais i bɛ taa sɔrɔ a sababu tɛ sen na a bɛ kunkolo de la donc fura yɛrɛ t'a ɲɛ fiyewu voilà fo hakilisigi dɔgɔtɔrɔ ta fanfɛla la donc voilà donc psychologue b'o furakɛliw kɛ dɔgɔtɔrɔ i ye kuma dɔ fɔ i t'a walawala i ko ya ko miniti seconde 30 dɔrɔn minnu bɛ seconde 30 ye k'olu de bɛ garisigɛ di muso ma dɔ ye weleli kɛ k'o tɔ la minnu bɛ miniti 15 kɛ miniti 10 miniti 5 ko yala k'olu tɛ garisigɛ di muso ma wa il faut que mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ furubato mɛnni plus a bɛ mɛn plus a bɛ caya plus o bɛ dɔ bɔ den sɔrɔli la parce que n k'i dɛmɛ a fɔli la tuma bɛɛ e lawa de bɛ bɔ a la tuma bɛɛ nin denkisɛ bɛ dɔgɔya e lawa kɔnɔ e tɛ fɛ k'o de fɔ wa awɔ barika bɛ bɔ a la o parce que k'a fɔ ko ka mɛn furubato kɛli la i n'a fɔ sa i ye muso la sɔrɔ siɲɛ kelen i ye miniti 40 miniti 50 o ko tɛ dɛ tuma bɛɛ e lawa de bɛ kɛnɛma i n'a fɔ minnu bɛ furubato kɛ siɲɛ kelen siɲɛ 2 par jour don o don fana fo du lundi au lundi u bɛ furubato in na i tɛ n'o de ye wa awɔ mɔgɔw minnu i n'a fɔ musolakaw bɛ yen minnu bɛ deli k'an wele ko su o su cɛ bɛ furubato kɔfɛ hali n'u bɛ laada la a tɛ don bila den tɛ sɔrɔ o la o parce que furubato mana daminɛ laada wagati la sisan muso tɛ gɛrɛsɛgɛ o wagati la o muso ka gɛrɛsɛgɛ wagati n'o bɛ taa bɛn peut-être laada tile 12 13 14 15 walama 18 o b'a sɔrɔ fanga fana tɛ e la n m'a fɔ ko furubato fanga dɛ den sɔrɔ fanga parce que lawa min bɛ dilan pour que a tigi ka den sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ o lawa in bɛ dilan tile 3 kɔnɔ tile 3 o tile 3 o bɛ dilan i fari la
donc mɔgɔ mun ka lawa wagati bɛ a bɛ bɔ est ce que den kisɛ tɛna sɔrɔ a tigi kɔni bɛ furabutɔ kɛ ten ji bɛ bɔ ten nɔ mais fɛn mun kan ka kɛ den o tɛ sɔrɔ a kɔnɔ. parce que farikolo b'a dilan tile 3 o tile 3. voilà d'ailleurs furubato n'a cɛyara hali farikolo b'a dilali mun kɛ lawa dilali mun kɛ tile 3 o bɛɛ bɛ ban dɔw bɛ yen u bɛ furubato yɛrɛ kɛ f'a tɔ bɛ kɛ san lawa yɛrɛ tɛ bɔ joli de bɛ bɔ o kɔrɔ ye ko lawa yɛrɛ sun o de bɛ ka bɔ kɛ c'est comme sisan nɔ ni mɔgɔ mun furudimi i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ kɔngɔ ye mɔgɔ minɛ i bɛ fɔɔnɔ sisan musokɔnɔmaw ka fɔɔnɔ filɛ nin ye misali la n'i ye ji min i bɛ girin k'a fɔɔnɔ n'i ye dumuni mun kɛ i bɛ girin k'o dumuni fɔɔnɔ ni sogo kɛnɛ i bɛ girin ka o sogo in de fɔɔnɔ n'i ye sɔ dun i b'o sɔ in de fɔɔnɔ mais ni dumuni yɛrɛ t'a tigi kɔnɔ caman bɛ yen u b'a fɔ ko pali b'u la parce que u bɛ ka fɛn nɛrɛmuguman de fɔɔnɔ pali tɛ o ni fɛn t'i kɔnɔ fɛn nɛrɛmuguman nin ye furu kɔnɔfɛn de ye ji min bɛ furu kɔnɔ voilà ji min bɛ furu kɔnɔ i bɛ k'o o de fɔɔnɔ maintenant ni o fɔɔnɔna ka ban a tɔ bɛ to sisan i bɛ joli de fɔɔnɔ vous voyez parce que fɛn tɛ yen bilen bon furubatɔ fana n'a cɛyara a bɛ kɛ o cogoya de ye donc finalement a tigi bɛna denko dɛsɛ lase a yɛrɛ ma joona a denmisɛn lama. Labi di ma ye bi bɛ kɛ minnu ka siɲɛ kelen dɔrɔn i ma olu bɛ kɔnɔ ta. o garisɛgɛ ka teli. siɲɛ kelen dɔrɔn. n'ala sɔnna k'an bɛ Amti Sise fo a k'a b'aw bɛɛ lajɛlen fo. k'an ka foli b'a ye. n'ala sɔnna dɔgɔtɔrɔ ɲininkali min bɛ yen ko mɔgɔ min ye san 8 k'a ma furubato kɛ ko yala o bɛ ko tiɲɛ o tigi ma wa. furubato kɛli n'a kɛbaliya a bɛ ko mun tiɲɛ o ye hakilila ko de ye mɔgɔ bɛ se k'i si bɛ kɛ i ma furubato kɛ a ma foyi tiɲɛ ye a bɛ se kɛ furubato de i bɛ ka objectif ye n'o tɛ n'i ka objectif tɛ bon a tɛ foyi tiɲɛ i ye voilà. a bɛ faamu an bɛ taa fɛ nɛgɛjuru ye 21 foni fo 11 voix du cœur do radio Clé kan yɛrɛ tilenna. Mansu kuma b'i bolo. N ko karamɔgɔkɛ n'a sɔrɔ a bɛ se ka koko ɲɛfɔ an ka dɔkitɛrikɛ. Ne tɛ karamɔgɔ ye a bɛ ka koko. dɔgɔtɔrɔ ye karamɔgɔ yɛrɛ. bon koko ne t'a dɔn mɔgɔw b'a fɔ n ma koko est ce que koko in kɔnɔja don wa est ce que koko bɔlɔ min bɛ falen o de don wa est ce que kɔnɔja bɛ tɔɔrɔ mun lase mɔgɔ ma est ce que a bɛ basi bɔn mun lase mɔgɔ ma o de ye koko ye. donc il faut que n kɔni ye mun faamuya la o de ye k'a fɔ kɔnɔja bana don kɔnɔja bana mun b'a lase mɔgɔ ma an yɛrɛ ka jogo i y'a dɔn Lamine fɔlɔ fɛ an somɔgɔw ka balo tun ye jiridenw de ye ka caya voilà donc ani ɲɔ sisan tɛ ka ɲɔ sɔrɔ mais sisan nɔ jiriden ninnu tɛ ka sɔrɔ bilen wa ɲɔ bilala mɔgɔw bɛ malo de kan et puis ɲɔ nafama yɔrɔ n'o ye ɲɔbu ye an y'o di baganw de ma donc an ta kɛ ɲɔkisɛ dunni alors que bu nin de y'a nafama yɔrɔ ye voilà donc o y'a fɔlɔ ye filanan hali buru mun n'an b'a dɔn an fɛ yan Lamine tubabuw t'a dun fɛ yen nɔ donc pain complet u b'o de dun c'est-à-dire bu bi mun na alikama bu bi mun na olu b'o de dun bon an b'o bɔ a la donc k'a dun donc finalement a bɛ kɛ kɔnɔja ye malo donc malo filɛ nin ye malo fana tobi cogo de b'a la mun b'a to a b'i kɔnɔ magaya fɔlɔ fɛ Lamine an denmisɛnninlama ni musokɔrɔbaw mana malo dilan sisan u b'a sanfɛla ni salon k'a ji salon k'a d'i ma f'i yɛrɛ bɛ kɔrɔtɔ récréation na ka t'o nɔfɛ dɔgɔtɔrɔw ka di dɛ et puis récréation fana la i bɛ kɔrɔtɔ ka taa ni na dilala na sanfɛ fɛn ninnu o b'a sɔrɔ olu kɛnɛ don a nafamayɔrɔ tasuma ma taa n'o ye fɔlɔ o bɛ salon k'a kɛ buru kɔnɔ k'a d'i ma Lamine famana o fɛn ninnu ma dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ye malo ji min fɔ donc ɲɔ c'est la même chose to mɔni bi d'i ma wagati min na to bi ka dilan to seri u b'o bɔ k'a d'i ma nin de ye dumunifɛnw nafama yɔrɔ ye mais k'a to sisan nɔ dumuni ka dilan fo ka taa daga yɛrɛ sisi dumuni nafa banna voilà donc pour dire que fɔlɔ fɛ an ka somɔgɔw tun bɛ to ka fɛn kɛnɛ minnu dun nafa b'olu de la mais sisan Lamine et puis naturel de don sisan nɔ a bɛɛ ye engrais ye donc i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ fɛn kɛnɛ yɛrɛ i b'a bɔ a su na sisan u t'a fɔ ko balamɔ dɔ wa
te dire fa lamɔ de don dɔw tɛ kɔrɔlamɔ yɛrɛ i b'u ta dɔrɔn Lamine kana dan frigo ma dɛ i b'u bila so kɔnɔ yanni dugu ka jɛ i bɛ taa sɔrɔ a fara bɛ fin parce que en réalité fɛn minnu yɛrɛ kɛra a kɔrɔ fɔlɔ k'a sɔn ɲuman e ma ye u man di malgré que balamɔ don u man di i yɛrɛ bɛ zɛrɛnw ye Lamine sira daw la u dayɛlɛn don hali di mɔgɔ tɛ sɔn ka sigi a kan e nana ci zɛrɛn duma diden de tun bɛ boli zɛrɛn fɛ i mana ye i yɛrɛ ɲɛ b'a a bɛ fa fɛnkɛ di mɔgɔw fɛ donc likisɛw fɛ voilà donc hali sukoro kala sisan a man di donc pour dire que changement kɛra fɛn bɛɛ la donc finalement o fana de bɛ ka an fari jogin n'o bɛ k'an fari kɔrɔ o de b'a to hadamadenw yɛrɛ banaw caman bɛ yen minnu wulila an fari la minnu m'an somɔgɔw sɔrɔ donc vraiment o de y'a to an bɛ diɲɛlatigɛ mun na sisan a ka ca Ala fɛ Lamine n'i yɛrɛ mana fɛn ninnu dilan cogo yɛrɛ ye i bɛ ban o la kɔngɔ b'i fa i kana dilan cogo ye dɛ n'o tɛ kɔngɔ b'i fa parce que i ɲɛ tɛ foyi la ko n bɛna mun ta n'o tɛna n bana donc i laban bɛ to dumuni kɛbali ye o fana bɛ mɔgɔ faga voilà ayiwa a ko ye nin sa k'an bɛ Tete Jɔ fo kosɛbɛ Torokɔrɔbugu Tete Jɔ ale bɛ bana caman furakɛ nka a ka spécialité ye wensenkuru n'o bɛ wele ko prostate Tete Jɔ bɛ prostate de dɔn kosɛbɛ ale y'o furakɛba ye ale ka yɔrɔ filɛ nin ye Torokɔrɔbugu a ka numéro o b'an bolo kɔrɔ a ko fɔlɔ k'a b'aw bɛɛ lajɛlen fo an ka foli b'a ye awɔ a bɛ hépatite fana furakɛ Tete Jɔ ka numéro ye 66 22 65 66 66 22 65 66 k'an bɛ Tete Jɔ fo kosɛbɛ kosɛbɛ Abdulaye fana k'a ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ayi Abdulaye ale filɛ nin Jikɔrɔni Para Jɛnɛkabugu la cɛya fura duman ale fana b'o kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ani bana caman k'an bɛ Abdulaye fo a ko dɔgɔtɔrɔ k'a b'i fo kosɛbɛ an ka foli b'a ye awɔ k'a bɛna leçon t'a la i fɛ Abdulaye bi Jɛnɛkabugu la a ka denbaya la ayiwa n hakili la a ka nɛgɛjuru de tunana nka n bɛ tila ka na o fana di sisan ni mɔgɔ min mako bɛ ayiwa Abdulaye la n'i y'a lasɔrɔ a ka ca Ala fɛ cɛya banaw ko caman mana kɛ i b'a ɲɛfɔ a ɲɛna hakili la misilen ko sunɔgɔ b'i la bi wa ayi i sɛgɛnna a bɛ ɲɛnabɔ Ala fɛ n'Ala sɔnna an dun ma wuli fɔlɔ parce que an donna retard la nɛgɛjuru ye 21 fu 11 kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna allo oui kuma b'i bolo Mansu docteur ne ka koli tigɛlen don a bɛ san 8 bɔ ne ye fura sugu bɛɛ k'a la e bɛ san joli la e bɛ san 28 mais a tigɛra wagati min na a bɛnna ni jiginnen de ye wa jiginni de sen fɛ o kɔfɛ a ma na bilen ne jiginnen kɔfɛ a kɛra césarienne de o kɔfɛ laada ma na bilen a ma na fo sisan e taara dɔgɔtɔrɔso la k'a ɲɛɲini o k'i ma ko sababu jumɛn de yera la ne taara dɔgɔtɔrɔso la u ye furakisɛ dɔw de y'an ka pikiriw fana kɛ a ma na o si la ayi u ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ u ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ o ma sababu y'a la wa ayi u ma sababu y'a la a ka gɛlɛn ka se ka e ta in kun ɲɛfɔ Lamine il faut que a ka segin ka taa dɔgɔtɔrɔso la hali bi k'a ɲɛɲini n t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ basi bɔn cayara jiginni sen fɛ a a kɛra césarienne u ma fɛn fɔ ne o la wa ayi mais yanni hali ni césarienne kɛra est-ce que césarienne kɔfɛ basi bɔn y'i sɔrɔ ayi o ma ne sɔrɔ yanni césarienne ka kɛ basi bɔn kun y'i sɔrɔ ayi o fana ma ne sɔrɔ den kun fatura ou bien jiginni kɔfɛ de a ye wagati jan kɛ ayi den bɛ a bɛ d'accord bon a ka gɛlɛn ka se ka fɛn ɲɛfɔ o la dɔgɔtɔrɔ mun y'i lajɛ a ma a f'i ye a sababu ye mun ye wa bon papier ni fɛnw bɛ yan a yɛrɛ y'o la a ko foyi tɛ ne na e bɛ yɔrɔ jumɛn Bamakɔ yan ne bɛ Taximani la donc i kan ka segin ka taa dɔgɔtɔrɔso la a sababu ka ɲɛɲini hali bi parce que e ye denmisɛnnin de ye donc san 28 donc laada kan ka se ka na wagati natɔw la ni Ala sɔnna Ala ka nɔgɔya kɛ nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna allo oui fɛn min bɛ ne kan sisan ne bɛ fɛ
aka nɛgɛjuru y'a janfa nɛgɛjuru ye mugan ni kelen fo ni fo 11 kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna wa baasi t'an na ne b'a fɛ ka dɔgɔtɔrɔ ɲininka n'a sɔrɔ furudimi ne a ye mɔgɔ minɛ ka se degré dɔ la n'a bɛ se ka ban pewu n'a bɛ se ka mun kɛ ka kɛnɛya ka ban pewu a bɛ se ka kɛnɛya ka ban pewu nka maa caman de tɛ kɛnɛyali muɲu Lamine parce que i bɛ taa sɔrɔ furudimi sisan nɔ manani dɔ de kan ka kɛ da la mɔgɔw bɛ siran o ye alors que baasi foyi tɛ donc ni o kɛra k'a bila ka taa furu la k'a lajɛ joli fasugu min b'a tigi la o la ni o joli fasugu dɔnna a bɛ se ka kɛ furakɛli taabolo bɛ se ka kɛ dɔgɔkun 4 walama tile 42 ye n'o ye dɔgɔkun 6 ye dɔw de tɛ furakɛli kɛ k'a dafa et puis hali n'i ye fura ta n'a dafara segi kan ka kɛ manani kan k'a lajɛ yalama a dabɔra furudimi mun kama yalama joli a bɛ wa tera kɛnɛyara parce que joli fasugu ka ca o Lamine furudimi bɛ se ka kɛ a bɛ n'a fɔ Lamine sisan nɔ ni mɔgɔ mana e tɛgɛ forote dɔɔni ale ni Lamine y'i fara ka joli k'a yɔrɔ la y'a dɔn fɛn fasugu kelenw tɛ donc furu fana jogini degré ka ca dɔw ta bɛ kɛ fo ka taa furu yɛrɛ wo bɔ n ko mɔgɔ bɛ opérer parce que furu wo bɔra ainsi de suite dɔw yɛrɛ furu dimi tellement u y'a négliger fa taara kɛ bon ye a tigilama la voilà a faamuna wa wa y'a faamu docteur ko kasa de bɛ bɔ ale nun n'a da fɛ a ka ca Ala fɛ a gɔnɔ fɛ a ko n'ale ye fɛn dɔ ɲimi yɛrɛ ko kasaba de bɛ na a ka ca Ala fɛ o sababu bɛ bɔ da kɔnɔna de la walama nun kɔnɔna minɛnw ninnu na parce que bana mun ka teli k'o bila mɔgɔ yɛrɛ la o ye sinusite de ye n'o a b'a fɔ a ma ko kumabi bon a dun sababu fana ka ca bon da kɔnɔna fana i bɛ taa sɔrɔ ɲin bana o parce que a bɛ maaw ɲɛna ko ɲin bana tɛ n na ni ne ɲin jɛlen don a b'u ɲɛna ko a bɛ fɔ ko ɲin bana bɛ n na de ni ɲin finna yanni ɲin ka fin n ko plaki dɔw de bɛ kɛ ɲin na anw fɛ yan mɔgɔw tɛ u da brosser u t'u ɲin terikɛ ni gese parce que a dabɔra n'i wulila sɔgɔmada joona fɛ k'i ɲin terikɛ nafa foyi t'o la labɛn i bɛ kiminikɔrɔ de ye ten nɔ i bɛ taa sɔrɔ serviette dulon b'a kan na a tɛ so yɛrɛ kɔnɔ a bɛ n'i jɔ bulonda la ka n'a ka pati n'a ka borosu ta k'a ɲin terikɛ a wuli kumanin ka bɔ sunɔgɔ la nafa foyi t'o la docteur ni da in ma ko tukumana jɛ da in kasa ma nɔgɔn dɛ nafa foyi t'a la n'i tɛ fɛ kasa ka k'a la a bɛ ko ka si de a tilalen baara la ni mɔgɔ mana i da borosi i man ka fɛn wɛrɛ min ni ji tɛ awɔ ni wulila ka bɔ sunɔgɔ la i yan ka da ni wulila sunɔgɔ la i bɛ se ka dumuni yɛrɛ kɛ k'a sɔrɔ i da ma brosser n'i tilala de i b'a brosser nafa foyi t'a la nafa bɛ brosseri mun na o de i ye dumuni i ye daraka dun i y'i da brosser n ko brosseli kɔrɔ de ye ko dumunifɛnw tɔɔrɔ in b'u labɔ i ye dumuni kɛ tilegan fɛ i b'u brosser dumunifɛnw minnu tɔɔrɔ i y'u bɔ yen mais sufɛla fana la n'i bɛ n'i da dumunifɛnw minnu bɛ yen i y'u bɔ yen mais mɔgɔw tɛ jateminɛ mun kɛ o de ye k'a fɔ olu tɛ dumuni kɛ siɲɛ 3 ko i lamɛn sɔgɔmada fɛ a tigi ye dumuni kɛ buru ni kafe dun bon a y'a ɲun brosser bon marabacigatigi tɛmɛtɔla don a ye dɔ san gɔyɔtigi a ye dɔ san fɛnw ka ca bon o fɛn kirikaraw minnu bɛ dun dumuniw ni ɲɔgɔn cɛ de Lamine o de ka jugu hadamaden da ma ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan wa o de bɛ mɔgɔw bonya fana ka tɛmɛ dumuni fɛnw fana kan daraka ni tilɔrɔ fana i ma tan di furu ma daraka ni tilɔrɔ fana cɛ i bɛ min dun tilɔrɔ fana ni surafana cɛ i bɛ min dun i dun tɛ baara wɛrɛ la i sigilen don temi la o de b'i bonya donc pour dire que mɔgɔw t'o jateminɛw minnu kɛ alors que n'i ma n'i da brosser sufɛ n'i dara hali n'i wulila sɔgɔmada fɛ i bɛ taa sɔrɔ a kasa ka di voilà et puis da brosser cogo fana mɔgɔw tɛ s'a la moi je pense que hal gese pour que a k'i dajɛ a yɔrɔnin kelen fɛn tɛ o k'a fɔ i jɔ n k'a kɛ minute kelen dɔrɔn k'a bila mɔgɔw tɛ se gese la donc parce que a ɲimi b'a dɔgɔyara maintenant brosse mun fana min bɛ yen nɔ mɔgɔw t'a ɲɛ dɔn parce que pour que i k'i da brosser fana a ma fɔ i ka taa pati min bɛ feere dɔrɔmɛ 20
araidala o ye pati ye ala ka kilima da brosse mu y'a san d'abord brosse ɲuman tɛ parce que brosse n'i b'a san i b'a ɲin de lajɛ mun ni e ɲin bɛ taa ni ɲɔgɔn ye dɔw ta ye magaman ye dɔw ta ye jalen ye parce que mɔgɔw ɲin dara tɛ kelen ye n'i ma i da brosse i ma ɲin dara ninnu brosse i ma foyi kɛ plaque dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ falen hadamaden ɲin dara kɔrɔla la donc o de bɛ kɛ ka ɲin minɛ ka taa donc o b'a sɔrɔ ɲin bana bɛ la e t'a dɔn k'a fɔ ko bɛ sen na tant que a ma fin alors que yan'a ka fin problème bɛ yen nɔ ni mɔgɔ bɛ i da brosse i kan ka minute 3 de k'a la i man ka taa fo minute 5 la i man ka dan minute 1 ma i man ka dan minute 3 i kan ka o de kan et puis i bɛ pati mun k'a la n'i b'i da brosse il faut k'i ka ji kɛ da la k'a kucu fɔlɔ lamine hali safunɛ koli nin ne y'a kɔlɔsi mɔgɔw tɛ s'a la parce que u bɛ girin ka safunɛ ta k'a kɛ tɛgɛ sanfɛ ka sɔrɔ ka ji k'a kan e tɛna jɛ e bɛ k'a tɔ juguya de ni mɔgɔ n'i bɛ fɛ i ka saniya i bɛ ji de fɔlɔ kɛ i fari kan n'i fari ɲiginna de i bɛ sɔrɔ ka safunɛ utiliser a bɛ faamu voilà n tun bɛ ka Ablaye ka numéro ɲini Ablaye ka numéro ye 76 64 55 91 76 64 55 91 cɛyafura feerebaga don dɔgɔtɔrɔ an bɛ taa fɛ ayiwa ko k'i ɲininka ko furudimi b'ale la k'ale kan ka walasa ale furudimi bɛ se ka nɔgɔya k'ale bɛ motilium siro de ta ko o nana mun kɛ o nana ale bali k'ale bila mɛnni na furubato la waati bɔ joona ani fana ko ka tila ka nege bɔ ale la pepewu ko yala ko siro in de bɛ k'o kɛ wa ne ma dala n'o o siro in de b'o kɛ a tigilama la a bɛ se ka kɛ bɛnsema ye a bɛ kɛ bɛnsema ye ayiwa n'ala sɔnna dɔgɔtɔrɔ ko est-ce que ko curettage curettage min ni musow b'a kɛ k'o bɛ muso kɛ bali den sɔrɔ ma wa o yɛrɛ dabilala lamini curettage tɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso la sisan bilen n'o tɛ u ye muso caman nugu banna n'o ye dɛ pati nka a ye maa caman sauver nka a ye muso caman bali a ye muso caman kɛ den sɔrɔbali ye dɛ lamini a kun bɛ kɛ fɛn mun kama c'est que k'a tigi nin kisi wa hali i bɛ ka den sɔrɔbaliya mun fɛ o t'a bɛɛ ye o parce que i bɛ taa sɔrɔ a mana kɛ maa 100 la mɔgɔ 98 olu bɛɛ bɛ den sɔrɔ a bɛ dépend a kɛcogo de la dɔgɔtɔrɔ voilà curetage nin o muso minnu tun b'u kɔnɔ tiɲɛ o diyagoya de tun ye curetage ka k'a bɛɛ la wa muso fɛn fɛn bɛ avortement kɛ hali sisan kelen ye muso minnu kɔnɔ fana tun bɛ tiɲɛ u yɛrɛ ma u ka lawulima tɛ den tun ka d'u ye mais kɔnɔ in tiɲɛna curetage tun bɛ kɛ nin bɛɛ la bon a dun fɔra k'a fɔ denwolonugu kɔnɔna mana jogin den kisɛ b'a fɔ k'a bɛ t'i dulon denwolonugu kɔnɔna la n'a taara yɔrɔ min joginnen sɔrɔ a t'i dulon yen tuguni donc o denkisɛw bɛ to yɔliyɔli la n'a tigi y'a sɔrɔ a ye kɔnɔ 1 tiɲɛ ka 2 tiɲɛ ka 3 tiɲɛ denkisɛ in bɛ to yɔliyɔli la a tɛ dulon yɔrɔ sɔrɔ a bɛ bin o tigi fana o musow fana b'a si kɛ ten den tɛ dulon a kuma fɔra ten de yala tiɲɛ b'a kuma la wa curettage parce que terme de don mun de kama an b'a fɔ a ma ko curetage sinon curage fana bɛ yen nɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ tɛgɛ gɔni yɛrɛ kɛ ka denso ko ni denso dayɛlɛlen don ni tɛgɛ gɔni 2 bɛ se ka don a la nka n'a tɛ se ka don a la fɛn dɔw bɛ n'an b'a fɔ a ma ko curette donc olu de bɛ kɛ ka denso kɔnɔna kan nka dabɔra mun de kama maa dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ kɔnɔbara a tiɲɛna a bɛɛ ma se ka bɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ olu yɛrɛ taar'u kɔnɔ tiɲɛ basi bɔn nana caya a ma se ka ɲɛnabɔ donc u bɛna dɔgɔtɔrɔso la donc pour que basi in ka jɔ fo denso kɔnɔfɛn de ka bɔ tant qu'il m'a tɔ labɔ basi tɛ jɔ a tigi bɛ fatu curettage dabɔra o kama e bɛ ka curettage kuma mun fɔ mɔgɔ b'a i bɛ se ka i si bɛɛ kɛ dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ la i bɛ ka curettage kɛ mɔgɔ la k'a sɔrɔ a tigi a ma problème lase a tigi ma nka dɔgɔtɔrɔya baara bɛɛ risque dɔ de b'a la i bɛ taa sɔrɔ chaque fois ni fɛn dɔ nana min ka ɲi ka tɛmɛ kɔrɔlen kan i bɛ kɔrɔlen bila ka kura ta parce que kura dabɔ kun ye a bɛ n'a fɔ sisan Lamine
aw bɛ ka baara kɛ ni minɛnw minnu y'aw ka radio so la sisan. An m'a daminɛ ni nin ye dɛ. A daminɛna ni ya. An y'a daminɛ ni cassette de. Sisan n'aw b'o utiliser bilen. Ani disque vinyle. Maa mun fɛ ka taa ɲɛ o bɛ utiliser bilen. An bɔra an nana CD la. Sisan an bɛna bɔ nin bɛɛ la ka don fɛn wɛrɛ la ainsi de suite. Donc chaque fois ni fɛn kura dɔ nana mun a testera k'a fɔ nin ka ɲi kɔrɔlen a ye fɛn ka dɔgɔ kɔrɔlen o de bɛ utiliser. O de y'a to sisan nɔ kirɛtiw bilala mana dɔ de nana o baara bɛ kɛ ni mana de ye. I y'a dɔn nɛgɛ ye risque ani mana tɛ kelen parce que risque bɛ nɛgɛ ka denso sɔgɔ ka tɛmɛ mana kan. Donc o ye mɔgɔw lafiya. Donc an b'a fɔ a ma ko AMIO, aspiration manuelle intra-utérine. O ka bɔ yen furakisɛw fana nana mun b'a to hali ti maa wolonugu ko bilen furakisɛ in de bɛ di a tigi ma pour que ka kɔnɔbara in labɔ yen nɔ. Mais docteur de b'a choisi nin ta in furakisɛ de kan ka d'a ma nka nin ta furakisɛ tɛ se ka mago ɲɛ i jɔ an k'a kɛ don ye. Et puis wagati min na e bɛ k'a fɔ ko kiritage bɛ kɛ mɔgɔw la o y'a sɔrɔ kirinanw fana kun jɛnsɛnlen tɛ kosɛbɛ minnu ni risque ba t'u la. Donc a dɔw yɛrɛ bɛ kɛ a tigi bɛ kulew ni ko bɛɛ la sisan kirinanw bɛ yen mun hali b'a funfun a tigi nun na dama a bɛ sunɔgɔ minute 5 kɔnɔna la o b'a sɔrɔ i tilala i ka baara la pewu ka sɔrɔ k'a lakunun fɔlɔ fɛ i bɛ obligé ka kirinanba in de k'a tigi la. Donc a tigi bɛ se ka tile kelen munmɛ kɛ i yɛrɛ ti jɔrɔ baara in kɛli la de i bɛ jɔrɔ mun na a tigi ka wuli. A bɛ na kunu. Donc dɔnniw bɛ évoluer an bɛ taa dɔɔni dɔɔni. Voilà. N'Ala sɔnna. Nɛgɛjuru ye 21 foni 11 kuma b'i bolo retiens. Allô. Oui, n balimakɛ kuma b'i bolo. Ça va, Lamine, ça va? Ça va bien, merci. Somɔgɔw, c'est ton ami Gawusu à Segu. Gawusu a bɛ cogo di? Ça va, ça va, ni fama. A b'a dɔɔni. Awɔ, yɛrɛ dɔrɔn. Segukaw bɛɛ. Tɔɔrɔ t'u si la. Seguka to bɛ yen. Awɔ, bɛɛ bɛ yen, tɔɔrɔ t'u la. Est-ce que yɛrɛ bɛ to dun tuguni yɛrɛ? Awɔ, an bɛ to dun. Ayiwa, n'Ala sɔnna a ma. Awɔ. I bɛ n ka foli fɔ segukaw bɛɛ lajɛlen. Segukaw bɛɛ b'a mɛn. N bɛ k'a ka mission lamɛn. A diyara n ye. Mais tuma caman n b'a essayer n bɛ don mais ligne sɔrɔ man di. A ma nɔgɔn. Awɔ, n bɛ k'a lamɛn satellite kan mais Segu radio kɔni tigɛlen don an tɛ k'a sɔrɔ o la. Awɔ, hakililaw yɛrɛ b'a kalama. O fɔra n ye awɔ, o fɔra n ye. Voilà, c'est ça. Depuis wulada fɛ an b'a kalama. Voilà, c'est ça. Ni ci welela Gawusu. Ok, n ka foli bɛ auditeur bɛɛ ye. U tulo b'i la. Ok. Merci bien, bonsoir. Nɛgɛjuru ye 21 foni 11 dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la. Retlena. Oui, allô, oui, bonsoir. Entier. Bonsoir. Ok, j'ai une question pour le docteur. J'ai accouché il y a 5 mois. Mais hier, j'ai fait le test, je suis enceinte encore. Là, j'ai un peu peur, je ne sais pas si ça va me faire du mal ou pas. Madame, je ne vois pas de problème. Non. Ok. Bashitila. Ok, merci. K'ale jiginna nin y'a kalo 5 ye sisan a lajɔlen fana don. A ɲana yɛrɛ a ɲana. Donc a k'a bila a kun na dɔrɔn k'a fɔ den mun kɔni natɔla don sisan don in 2 ni ɲɔgɔn don n'o tɛ a dɔgɔnin tɛ dɛ. A dɔgɔnin don kana ɲina an kɔ denkundi la dɛ. Nin fasugu de bɛ kɛlɛ kɛ Lamine ni denmisɛnninw kɔrɔbayara kɔrɔ b'a fɔ e ye dɔgɔnin ye dɔgɔnin b'a fɔ e ye dɔgɔnin ye. Et puis n'i ye fini min san ka di nin ma f'i ka san ka di den ma. Mais filaninw don. Karlakaw don olu ka ko man nɔgɔ. Ala ka sini a la dɛ. Ok, merci bien, bonne soirée. Kana ɲina denkundi ko kɔ dɛ. Ok. Sagako, ɔhɔ. I y'a faamu? N'Ala sɔnna a ma dɔgɔtɔrɔ k'i fo kosɛbɛ ko ale muso kɔnɔ bɛ boli n'a y'a ka kalo labɔ ye k'o bɛ se ka kɛ mun de ye? Awɔ, o bɛɛ bɛ jate gange kɔnɔdimiw fɛ. K'a d'a kan a bɛ se ka kɛ kalo labɔ wagati ye. Kalo labɔ a bɛ dilan minɛnw minnu na o ni banakɔtaga yɔrɔ o gɛrɛlen don ɲɔgɔn na. Donc a bɛ se ka kɛ u bɛ se ka bana dogolen dɔ lakunu. Donc kalo labɔ wagati la n'o tɛmɛna donc je pense que a tigi kan ka taa yɛrɛ lajɛ. Donc o n'a ɲɔgɔnnaw kama. Hali maa dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ sugunɛ misɛnmanin kɛ o de b'u sɔrɔ ani sugunɛ jeni ninnu. O fana bɛ bana dogolen dɔ kofɔ mun bɛ sugunɛ siraw la min ni kalo labɔ degun de b'a lase a tigilama ma. Dɔgɔtɔrɔ ko ale bolo bɛ ale senw bɛ kirin n'a mɛnna sigilen ban kan o chaise kan
a bolow bɛ kirin n'a mɛnna dalen a kɛrɛ kan k'o bɛ se ka kɛ mun de ye bon a tigi ka taa yɛrɛ lajɛ parce que fasabanaw ka teli k'a kɛ mɔgɔ la jolisirabanaw fana ka teli k'a kɛ mɔgɔ la mais dɔw ta fana ye fari ti lamagali mun kɛ wagati bɛɛ joli siminen don donc n'u ti farikolo ɲɛnajɛ kɛ o fana bɛ se k'a lase o ma nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 an bɛ mɔgɔ kelen ta ka kan bɛn da yɛrɛ tilenna Ansu kuma b'i bolo Lamini sila ne mago bɛ dɔgɔtɔrɔ de la k'a ne tigila 2007 a kɛra Césarine ani bi cɛ ne ma n ka règle ye dɛ ne yɛrɛ kɔni kamana bɛ gana ka daminɛ 2002 fo bi 2013 ne opéré 2012 fɛn na quartier Mali la Lamine o mɔgɔ kelen de ma ne ye garijɛgɛ sɔrɔ ne hakili mɔgɔ min ye message ci k'a fɔ ale fana jiginna nin y'a san 8 ye ale tɛ kelen tɛ voilà donc an hakili ale fana kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ka ɲɛɲini hali bi n t'a dɔn ale bɛ san hakɛ mun na pour que k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ a si tɛmɛna laada yeli kan o pas voilà ayiwa bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ an b'i fo i ka nɛgɛjuru ye 76 79 28 55 47 79 28 55 47 an b'i fo ka tɛnɛ fo Michel kan b'i fo an b'an balimaw bɛɛ lajɛlen fo ni kuma bɔra yan n'a digira mɔgɔ min na o tigi ka hakɛ to a kan bɛn sini sufɛ n'Ala sɔnna ma dia kunte dia nyana desi bali hijali le duanye aja hijali le duanye miri mani kana kasi katika